মর্নিং। কেমন লাগলো হাততালি দিয়ে? আমরা তো ইন্ডিয়াতে থাকি, আমাদের কালচার বলে নমস্কার করতে, বিকজ আপনার যে এখানে এন্ডস আছে, লাভ এন্ডিংস, ম্যাডাম বসে পড়ুন না, আমি এবারে জানাচ্ছি। আপনি একটা স্টার্ট করলে পুরো এখন হল এদিক ওদিক হবে। ডোন্ট ডিস্টার্ব, সবাইকে মোবাইল প্লিজ সাইলেন্ট করে দিন। সবাই হয়ে গেছে? तो रूल इज आप नहीं उठेंगे जब मीटिंग स्टार्ट होती है, बिकॉज मीटिंग मीन्स একটা অপারেশন, একটা সার্জারি অফ দ্য মাইন্ড, এন্ড আপনি যতবার ডিস্টার্ব করছেন সার্জারি ডিস্টার্ব হচ্ছে। सो जब ये नर्व एंडिंग्स खुला এমনি খোলা থাকলে इसमें इलेक्ट्रिकल करंट होता है, জানেন? এটা হঠাৎ লাগলে करंट লাগে, so there is current in your body, एंड जब आप ऐसे क्लैप करते हैं तो नियम है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सर्किट क्लोज हो जाता है, करंट आपके बॉडी में दौड़ता है, इसीलिए जब आप ताली बजाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ऑल द करंट इज फ्लोइंग इन योर बॉडी। जैसे जब ओम का उच्चारण करते हैं, ये बंद करके करने से, ऐसे करने से ओम का उच्चारण सर्किट बॉडी में घूमता है। सो ये ताली आपके लिए थी, एंड मैडम আপনি যে এরকম করছেন না, এটা রুটি বানাচ্ছি না, এখানে আমরা টাকা আয় করতে এসেছি। सो ताली भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जोरदार होनी चाहिए। ओके, মোদি के এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আছে जो নতুন আছে এখানে। বাবা কি করতে এসেছি? পুরো ফ্যামিলি চালাচ্ছি, এইবার ট্রেনিং নিতে হচ্ছে, হাসছেন। ওকে ওকে, সো লেট মি শো ইউ। আমি আপনাকে একটা এমন মানুষকে দেখাই, মিস কমলা বিবার। উনি যখন স্টার্ট করেন মোদিকে কয়েক বছর আগে, উনি যখন ঢুকতেন আপনি মনে করতে পারবেন না, যখন বেরিয়ে যেতেন তাও আপনি ওনার প্রেজেন্সটা অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে মনে করতে পারতেন। और उनके सঙ্গে কথা বললে উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। तो मैं डर के मारे बात ही नहीं करती थी, क्योंकि फोन पे बात करो तो कई मिनटों तक कोई आवाज ही नहीं आती थी। हेलो 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 कमला जी, अज्ञान हो गए की হয়েছে, ये तो गई डर के मारे बेहोश हो गई। उसको उनकी ওনার জমজ বসে ইংরেজি চালু করুন, এই না ডুপ্লিকেট কোথায় ম্যাডাম দেখি? মোদি কে না আমরা ট্রেনিং করি না, আমরা মজা করি। यस, শিক্ষা তো অটোমেটিকলি হয়ে যায়। ये देखो एकदम डुप्लीकेट, एकदम हाई। अभी भी संजय जी गलती करते हैं, उस दिन उनको बिमला जी बोल रहे थे कि बिमला जी के साथ हम काम करते थे। कमला जी ने आप काम शुरू किए। बिमला जी इज द लीडर, बीए किए हुए येलो मार्च में। सो नाउ शी इज ट्राइंग। এখন আজকে কমলা জি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, রাইট? সাহস চাই 100+ লোকের সামনে দাঁড়ানো এখানে। भालो भालो लोग क्या कांप जाते हैं, 100 लोग हैं, और फिर बोलना इज एन अमेजिंग थिंग। सो मोदी केयर आपको सिखा देगा किस तरह से पर्सनैलिटी ग्रो करना है, एंड जो दिखता है वही बिकता है। जैसी पर्सनैलिटी ग्रो करता वेरी गुड, लीडर इज बैक इन एक्शन, बच के रहना है असली। सो ये मोदी के प्लेटफॉर्म है যেখানে ইনকাম জিরো ছিল, ওখান থেকে 10 থেকে 12,000 এর ইনকাম she has achieved। গোয়া জর্নি, গোয়া বাইজ্যাক টাকা তুলে নিয়েছিলেন, থাইল্যান্ড অ্যাচিভ করে গেছেন, এন্ড দ্য ট্রিপ হ্যাজ বিগান। লাইফ চল পড়ি। ওয়ার্কশপ, মিলিয়নের ওয়ার্কশপ, কতদিন ছিলেন ওখানে? अमेजिंग, मिलियनर वर्कशॉप है वो चीज। सो दिस प्लेस, अगर इस जगह को आप ठीक से पकड़ लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाए। सो थैंक यू सो मच कमला जी। तो চলুন আমরা আজকে একটু মাইন্ড, আমি কখনো টেকনিক্যাল ট্রেনিং করি না, টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য আপনার লিডার আছে, জুম আছে। ম্যাম গুড, আপনি খুব ভালো কাজ করেছিলেন যে একজনকে বসিয়ে দিলেন, গুড কাজ করেছেন। আমি কখন কি করলাম আপনার জন্য নয়, আপনি করছেন তো ও আরেকজন উঠে গেল, ওকে দেখে আরেক দুজন ট্রাই করবে, তো এটাই জন্য চেনটা নেটওয়ার্ক, তো একজন মাঙ্কি সি মাঙ্কি। ওকে,
সো উই উইল জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদেরকে আমি আপনার সঙ্গে আমার জাস্ট থট প্রসেসটা শেয়ার করছি আমাদের কেন মোদি কেয়ার করা উচিত আমি গতবার করেছিলাম এটা গত মাস আমি এটাকে ফাটাফাট করে একজন যে একা যেতে চায় ওখানে বসতে আরেকজন अरे ये दांत पावे ना किसने सोचा चले अच्छा वहाँ 1 लाख का चेयर है जो बैठेगा उसको 1 लाख रुपया आता है अब कौन बैठेगा वो मुझे जाओ आरेकजन के आप लोग क्या चेयर बना रहे हैं मैंने बच्चे बनाते हैं सुने चेयर बन रहे हैं सभी गुड মহিলারা বলছেন আমরা কি কম আমরা দাঁড়িয়েই থাকি ছেলেরা বলছে তোরা দাঁড়িয়ে আছিস আমরা কি করে যাই এই জন্য ছেলেরা যাচ্ছে না इधर वाले कोई नहीं जाएंगे उधर से कोई निकल जाएगा থট প্রসেস থট প্রসেসটা ঠিক নিজেরই থট প্রসেস গন্ডগোল আছে 3 দিন ওয়ার্কশপে ছিলাম তার 3 মাস থেকে তৈরি চলছে তারপর 3 দিন পর সুরেখাজির ছেলের বিয়েতে আমরা শিলিগুড়ি মেফেয়ার রিসর্টে ছিলাম আর ওখানে তো এমন আমরা নেচেছি যেমন देखले আপনারা পালিয়ে যেতে যে এত অভদ্র রিপ্লে होते पारे मेरे खुद ही पता मैंने क्या किया है राहुल शंकर जी ने एक बार देख के फिर वो भी शुरू हो गए थे मतलब और अब इतना नींद आ रहा है खाली जो मेरा रूम था আমি জাস্ট কয়েকটা জিনিস বলছি আর স্বপ্ন আছে কালকে স্টুপিড কোশ্চেন কতজন ঘুমান কতজন স্বপ্ন দেখেন কতজন विदाउट घूम स्वप्न देखें बेटा इसकी तरह ना मैं भी जरा तैयार होके निकलूंगी तो मैं निकलूंगी सीढ़ियां बजेंगी रास्ते में सोचते हैं ना लड़का भी सोच रहा था मैं जैसे ही ऐसे करूंगा 2-3 तो वहीं खत्म हो जाएंगे ऐसे ही सोचते हैं तो हम थोड़ी सोचते हैं আমি চুলটা এরকম আঁচড়াবো কেউ আমার দিকে তাকাবে না সবাই ভাবে আমি যখন বেরোবো না আজকে ফাটিয়ে দেব सपने सबके होते हैं ঘুরতে সবাই ভালোবাসে স্বপ্নর কথা বলতে গেলে কিন্তু খুব ভয় করে ইয়েস অর নো ইয়েস আর স্পেশালি যখন টাকা একটু পার্সে কম থাকে একটা ভালো জামা দেখেছেন আপনি কি বলেন না এই পিঙ্ক কালার আমার কাছে অলরেডি আছে আমি ব্লু খুঁজছিলাম পরে আসো बिकॉज यू कांट से कि पैसे नहीं कम आप बोल नहीं पा रहे हो कि पैसे नहीं अच्छा আমার সম্পর্কেও 2-3টে লাইন বলে দিই এটা ঘুমের অবস্থা আমি পুনম বিন্দল যেমন কমলাজি বললেন আমার কোনো ভাই বোন নেই একমাত্র সন্তান আমি 58 ইয়ার্স আমার বয়স আমি হ্যাপিলি আনম্যারিড আছি বাই চয়েস আমি মা কালীর ভক্ত পুজো বেশি করি আর তার জন্য মাথায় ছিটও আছে রাগও আছে কালীঘাটে আমাকে সবাই চেনে অ্যাজ দিদি আমি ভাবছি যদি ফ্লাইট থাইল্যান্ডে ফ্লাইট হতো আজকে 12:30টায় এদের সবার কি অবস্থা হবে ট্যাক্সি করে ওই কামিং সবাই ফ্রি থাকছিল कमला जी कईयों का पासपोर्ट अभी भी नहीं बना है वो नहीं जाएंगे थाईलैंड प्लानिंग अगर ठीक नहीं है आप जितनी भी मेहनत करके थाईलैंड अचीव कर लो कई लोग नहीं जा रहे हैं थाईलैंड बिकॉज पासपोर्ट ही रेडी नहीं आप में से कई लोग पैसा नहीं कमाएंगे क्योंकि माइंड सेट ठीक नहीं है नमस्ते संजय जी কেমন আমি যে বাড়ি থেকে বিলং করি ফ্যামিলি থেকে মানে কত টাকা আমার আর আমি হিসাব রাখতে বন্ধ করে দিয়েছি কোটি কোটি আমি জাস্ট 4-5 বছর বয়স থেকে ফ্লাইটে উঠি আমি এইসব এই জন্য বলছি হ্যাঁ আরে গুরুদেব আচ্ছা আপনি আসলে হাততালি হচ্ছে না আমি গুরুমা বা বলবো না ওটা খুব বাজে ওয়ার্ড হয়ে যায় বলি কি আন্টি টাইপ গুরুদেব ইজ ওকে অলরাইট হ্যাঁ কে চেনে না বুলা চাকে তাক ছাদ থেকে ফেলে দিই বাড়িতে এত টাকা ছিল गाड़ियां थी कोठियां है प्रॉपर्टी है करोड़ों का प्रॉपर्टी है ज्वेलरी का मुझे अभी भी नहीं पता मुझे लिस्ट करके रखना पड़ता है मैं क्यों बता रही हूँ आपको एक बार तो डब्बे में ज्वेलरी था उसको फेंक दिया सोच के खाली डब्बा है वो जो काजल दीदी निये गेलो 3 मेरे भी हो दिए काल चले हो गया पैसे ही मांग लेती बट व्हाई मैं आपको क्यों बता रही हूँ अगर पैसा है
या पैसा नहीं है इज नॉट इम्पोर्टेंट. मोदी केयर बाय चॉइस करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो मिल ही जाएगा, पैसा तो घर में भी है. यहाँ पर एक ऐसी फैमिली मिलती है, এমন একটা পরিবার পাবেন, এমন একটা মাইন্ডসেট পাবেন যেখান থেকে আপনি আর বেরোতে চাইবেন না. দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেসেস যেখানে আপনি আপনার লাইফটাকে আরো সুন্দর করতে পারেন. আমরা কথা বলবো ওটা নিয়ে, একটু পরে বলবো. আমি তলাই থেকে যখন আসছিলাম একটা ভালোই ড্রেসড লোক ছিল, আমি ভাবলাম রাজা সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, লম্বা করে ছিলেন. जैसे वो सिगरेट जलाया ना, আমি साइड থেকে দেখছিলাম, আমি জানতাম এটা রাজা साहब. हमारे मोदी केयर में आप देखोगे बहुत कम लोग सिगरेट पीते हैं. आप ये नोटिस करना. मैंने पंकज जी आज रियलाइज कर, हमारे मोदी केयर में बहुत कम लोग सिगरेट पीते हैं, और दूसरे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हर कोई सिगरेट पीता है, क्योंकि उनका स्ट्रेस रिलीज, उनका टेंशन, उनका प्लानिंग सिगरेट से होता है. हमारा ना अपने आप होता है, हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, लेडीज के लिए नहीं बोल रही हूँ, खैर ऑटोमेटिक होता है विदाउट अ सिगरेट. ऑटोमेटिक होता है, आई नो, ऑटोमेटिक होता है. आप देखिए आपका यहाँ पे माइंडसेट क्या पावरफुल हो गया है कि आपको सिगरेट की जरूरत नहीं. यू जस्ट थिंक. यहाँ पे अगर आप नए भी आके बैठे নতুন আর আপনি জাস্ট ভাবছেন ঠিক আছে আগামী এক বছরে এখান থেকে আমি 50,000 নিয়ে যাব. লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, এখানে একটা প্ল্যান আছে যেখান থেকে আপনি 50,000 রুপিস নিয়ে যেতে পারেন মাসে. লিডার্স ঢুকেছেন, গায়ে কাটা দিচ্ছে. আজ আমি কথা করাবো ওদের কাছ থেকে আপনাকে কি মাইন্ডসেট নিয়ে কাজ হচ্ছে. আমরা জাস্ট শর্টে 10 মিনিটসে কথা বলবো কেন মোদি কেয়ার করা উচিত. The first thing is এখানে আপনি প্যাসিভ ইনকাম পাবেন. অনেক রিজন আছে, আমার একটাই রিজন ভালো লেগেছিল, কেন তার নামটা খুব ভালো আছে. কে বলবে? ছিরে এটা আমারই কম ছিল, मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाऊं. অনেক ইনকাম আছে, আপনি ট্রেনিং দেখে নেবেন. আমি সব ইনকাম অনেক রিজন আছে. यू नो दिस इज नोन एज रॉयल्टी. रॉयल किसको बोलते हैं? राजा रानी को बोलते हैं. जितना भी धन खत्म हो जाए, खजाने में धन हमेशा रहते हैं. और वो ना छेले हुए थे अपना, अच्छा गले से मोती की माला उतारी, पकड़ा दी उसको. यस सर. फिर वो रानी के पास जाए, महाराज ने मेरे को मोती की माला दी. रानी गले से हीरे के माला, ये इसको बोलते हैं अमीर होना. 50 रुपए का नोट देना, 100 रुपए का नोट देना, इसको बोलते हैं गरीब होना. फिर उसको बोलते हैं ये जो 100 रुपए दिए 3 लोग मिलके बांट लेना, बहुत ही गरीब होना. दिस इज अ रॉयल्टी इनकाम. যারা জানেন সিগারেট যারা খায় তাদের সাথে যে বসে আছে সে এই एक्टिव स्मोकिंग होता है लंग्स, और जो बगल में बैठा है वो भी वही ले रहा है, पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, ना জেনেও स्मोकिंग করছে. ये बिजनेस बिना जाने आपको पैसिव इनकम देगा. शर्त ये है, हिंदी বুঝতে পারছেন? হিন্দি নন হিন্দি নন বাংলা বলে বাংলাটা ঠিকঠাক হয়ে গেছে. কন্ডিশন এটাই আছে যে আপনাকে লেগে থাকতে হবে, ছাড়বেন না. কতজনের বিয়ে হয়েছে, কতজনের বাচ্চা আছে, ছাড়ুন. দেখুন বাচ্চা सभी के বিয়ে, आधे लोग के বিয়ে नहीं हुआ है, शिक्षा नहीं. ওকে, কতজন ভাবেন যখন টিচার ইরিটেট হয়ে যায় আপনার বাচ্চাটা একদম ফালতू ইডিয়েট বেवकूफ, टीसी लीजिए निकालिए इसको स्कूल से, डफर है, सीखता नहीं है. কতজন বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়েছেন, তুই যা ভাই, तू जा हमें माफ कर, निकल, दूसरा उठा के ले आएंगे, दूसरा एक और, जैसे चेयर पैदा हो रहे वैसे एक और. কতজন ভেবেছেন হ্যান্ডিক্যাপ বাচ্চাকে মা বাবা মানুষ করেন আজীবন. আমি একটা সিরিয়াল, আমি একটা इंटरव्यू देखছিলাম, वेरी बैड. लड़की 35-36 की है, पेरेंट्स 55-56 हो. लड़की नहीं हिल सकती है, हैंडीकैप्ड. उसका सब चीज A to Z मदर एंड फादर करते हैं. मदर रो रही है, यूथेनेशिया पे डिस्कशन हो रहा था, क्या इंजेक्शन देके मार देना चाहिए जो हैंडीकैप्ड है या जिसको जीने का हक नहीं है. तो মা বলছে যে ওকে তো মেরে দিলেই ভালো হয়, আমাদের পর ওকে কে দেবে. আর যে দেখবে সে ভুলভাল ইউজ করে. মা বাবা বলছে আমরা চেষ্টা করছি मरने से पहले इसको मार दें, पर लगे हुए हैं 35 साल तक एक लड़की को, वो भारी हो गई है, उसको उठाना, उसको रेडी करना, उसको लिटाना, उसको वॉशरूम कराना,
एवरीथिंग। आप 3 साल मोदी केयर में 3 महीने में छोड़ क्यों देते, मुझे ये समझाओ। ये मोदी केयर अच्छा কতজন পুজো করে আমার না এখানে কয়েকজন শয়তান আছে আমার অনেকজন এসে বলেছে আমি কিন্তু পুজো কমলা শুরু করেছেন কি না একটু শয়তান দুজনই দুটো শয়তান জীবন অনেক কিছু এমন দেখিয়ে যায় যে ঠাকুর থেকে একটু বিশ্বাসটা উঠে যায়। তখন ঠাকুর কিন্তু ওনার লাইফে এসেছিলেন, আবার ভিডিও বারবার এসছে, উনি দেখেছেন। সো ব্যবসায় কাম কি না পুজো করে ওকে। কতজন সত্যি কথা বলবেন মা লক্ষ্মীর পুজো দিলেন দীপাবলির সময় বা যে কোনো সময়, লক্ষ্মীবার পুজো করি আমরা, কিন্তু টাকাটা ঠিক সে পরিমাণে আসছে না। কতজন মাকে বলেন দেখো বস এসা है তোমার অনেক পুজো করেছি কিন্তু তুমি আমাকে রাইট ফল দিচ্ছ ওকে। উপবাস করেছি, হ্যাঁ লাল শাড়ি পরেছি, পুজো দিয়েছি, ব্রাহ্মণকে ডেকেছি, তুমি কিন্তু তোমার কাজ করছো না ঠিক করে, ইউ আর নট ডেলিভারিং কারেক্টলি। আজ থেকে তুমি তোমার রাস্তায়, আমি আমার রাস্তায়, পুজোর টাকা পাই। কতজন করেছে? उल्टो আমরা কি বলি নিজেকে আরো বেশি তো করেই ফেলি होलसेल। माँ भी परेशान कितना खिलाओगे पिलाओगे, काम करोगे नहीं, खाली धूप काटी जलाए जा रहे हो यहाँ पे। उल्टो আমরা নিজেকে দোষ দিই, কপালই খারাপ আছে বলেই কিছু হচ্ছে না। ইয়েস অর নো? বাবা সাইকেল চালাতেন, আমরাও একটু নতুন সাইকেল কিনে নিয়েছি, সো ইটস আ বেটার অপশন। सेकंड हैंड कार से वी आर इनटू अ फर्स्ट हैंड कार बेटर। बट डू यू नो समथिंग, क्या आपको मालूम है कि आप अपने लेवल का काम नहीं कर रहे। আমি এমন লোককে এখানে দেখাবো একটু পরে যারা जीरो इनकमे ছিলেন, इंग्लिश हिंदी छोड़ दीजिए, बंगाली होते हुए बंगाली भी ठीक से नहीं बोल पाते, कपड़े ठीक से नहीं पहनते थे, 2 इंच ऊपर साड़ी होती थी, वो आज कैसे लाखों रुपया कमा रहे, कैसे कमा रहे? क्योंकि इस बिजनेस में जो मेहनत करेगा, सिगरेट का धुआं जब तक तानेंगे नहीं तब तक उसका नशा नहीं चढ़ता है, मेहनत जब तक करेंगे नहीं तब तक चेक कहाँ से आएगा, मुझे आप ये समझाइए। So this business will give you that income जो राजा रानी, जो किशोर कुमार, जो लता मंगेशकर जी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अगाथा क्रिस्टी जब कुछ लिखते हैं, गाते हैं, कुछ पिक्चर्स में काम करते हैं, रॉयल्टी इनकम मिलती है। आप और हम नहीं कर सकते, पर आप और हम एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। 500 रुपए महीना तो रॉयल्टी ला ही सकते हैं घर में। ये सर कतজন ब्रश करें बात बाकी हाथ धुलने में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका एक्सरसाइज करा रही हूँ, एक्सरसाइज करिए। सो रॉयल्टी इनकम इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज के আমরা অনেক কিছু কথা বলবো যেটা আমার খুবই ভালো লাগে, फ्री है ओके, you can start now, अभी शुरू कर सकते हो, अभी कुछ प्रोडक्ट्स बिल करो, घर जाके यूज करो, हो गया। কতজন বিয়ে করেছেন? জি আই এম সরি বাট মেরে কো আচ্ছা কতজন রসগোল্লা খেয়েছেন? খাইনি। কতজন খাইনি? सभी खा चुके हैं। So if I tell you to describe a रसगुल्ला, आप रसगुल्ला describe कर सकते हो, कैसा होता है? पाथर হয়, কালো হয়, শুকনো হয় না? কি হয়? রস থাকে, ছানা দিয়ে হয়, সস গোল হোয়াইট। একটা খেলে হবে না, 3-4টে খেতেই হবে। আমি তো পুরো হাড়ি খেতে পারি, পুরো दे दो मेरे को, बस खाली रसगुल्ला दे दो। एक बार खा के देखिए, एक बार यूज करिए प्रोडक्ट, भूल जाएंगे मार्केट का प्रोडक्ट, गारंटी है। ये मेरा दूसरा पर्स है, मेरी म्यूजिक ही मिल रहा है। जो मेरे साथ अभी हम लोग सिलीगुड़ी गए थे, ओवरवेट था, मेरे साथ पूरा प्रोडक्ट्स किया है, सेवरी ट्री ऑयल যাবে ही जाবে, इट हैज टू गो। আমি তো বলি যদি গলা প্রস্তুত করছে বাইরে লাগা, চাতে 2 ড্রপ দিয়ে খেয়ে নিন, क्या होगा? ওই আমি এমনি বললাম, একজন স্টেরি ক্রিম খেয়ে দেখেছে, বলছে কা आइए आइए এখানে আসুন। ये फिनाइल पी चुके हैं 2 बूंद, मोदी केयर स्टेरी क्रीम খেয়েছেন, কত দেখানোর জন্য হ্যাঁ
এক্সাইটমেন্টে খেয়ে ফেলেছেন ঠিক আছে লকডাউনে খেয়েছি না বলছি ও লকডাউনে খেয়েছেন লকডাউনের সময় খেয়েছিলাম এখনো আছে আমরা জানি আমরা ভাইরাস ক্লিন হয়ে গেছে বন্ধ ছিল আর একটু কষা কষা লাগে আরে কেউ খাবেন না প্লিজ You can start now. No experience required. ব্রাশ করার জন্য কোনো অভিজ্ঞতা চাই না সেইভাবে মনিকের প্রোডাক্ট ইউজ করার জন্য কোনো অভিজ্ঞতা চাই না কোনো অভিজ্ঞতা চাই না শুধু চাই একটা মাইন্ডসেট কেন মাইন্ডসেট করতে হবে আমরা ডিসকাস করব আপনি ফ্যামিলির জন্য একটা ধন সম্পত্তি ছেড়ে দিতে পারেন অনেক রিজন আছে আমি সবাইকে যাচ্ছি না লেটস গো ফরওয়ার্ড কেন मोदी के সঙ্গে কেন যুক্ত হন নেটওয়ার্ক क्यों करना चाहिए एक लास्ट लाइन যদি চাকরি করছেন করতে থাকুন যদি ব্যবসা করছেন কতজন ব্যবসা করেন এখানে মোদিকে চান নিজের ব্যবসা মাত্র 10 জন 200 লোকের মধ্যে बिकॉज ব্যবসা में बहुत पैसा लगता है गुरुदेव बहुत पैसा लगता है राइट लाखों रुपए चाहिए तो वी कैन नॉट अफोर्ड एंड चाकरी आज के दिन चाकरी यदि अपनी कोर्चन मेरे को किसी ने बहुत अच्छा एक लाइन अल्पेश जी उस दिन बोली नौकरी तो फिर नौकर ही करता है और बिजनेस में भी आप अपने पैसों के नौकर हो আমি এটা বলিনি সেদিন अल्पेश जी के আমরা बिजनेस फैमिली के बिलोंग करी সবথেকে বাজে অপশন হচ্ছে নিজের ব্যবসা क्योंकि आप खुद ही नौकर हैं खुद के कोई आपको हेल्प नहीं करता मोदी के एक ऐसा बिजनेस है যেখানে আপনার আপলাইন আছে যে আপনাকে রেফার করে নিয়ে এসেছে ও আপনার সাথে দাঁড়িয়ে আছে कुछ भी हो जाए घर में अच्छा हो बुरा हो अपलाइन एंड टीम खड़ी है आपके साथ में और নিজের এমনি লাইফে কিছু হলে আত্মীয়দের ফোনই লাগে না गायब हो जाते हैं कुर्सी नहीं मिलती पैसा नहीं मिलता हेल्प नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता बाबा जिस दिन मारा गए फर्स्ट पर्सन टू कम एंड सिट वाज अ नेटवर्कर विद जिसने আমি বসে আছি আপনি যা কাজ করার আছে করুন আমি মার কাছে रिश्तेदार तो बाद में आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन उनका बाद में आना ही बनता है वो आपको मोदी कैद करने से मना भी करेंगे करते हैं यस और नो এই কেন করছে আত্মীয় খুব ভালো করছিল 50000 বিবি ইন 3 মান্থস লকডাউনে ওকে তো তিনজন আমার মাসি বলে দিল क्यों तो ये सब कर रही है घर घर जाके बात करेगी बेकार है वहीं छोड़ वहीं पे टायर पंक्चर सो दिस इज इट नाउ व्हाई मोदी के लेट अस अंडरस्टैंड मोदी के অনেক গুণ আছে এটা 25 বছর প্লাস হয়ে গেছে অভিজ্ঞতা जो कंपनी स्टार्ट होती है ना उसमें अप होता है डाउन होता है फिर डाउन होता है फिर अप होता है मालूम है ये প্রত্যেক আপনি যে বাচ্চাটা নতুন যখন হাঁটতে শুরু করে এরকম এরকম করে ধম করে পড়ে घूम करके बैठ जाता है फिर उसको उठाते हैं फिर चलता है फिर गिर जाता है उठता है गिरता है फिर दौड़ता है गिरता है फिर चलने लगता है फिर एक समय आपको भी उठा के लेके चलता है आपकी उंगली पकड़ के आपको लेके चलता है सो मोदी केयर ऐसी कंपनी है जो अप एंड डाउन हो चुके हैं 25 साल अगर हो गए टेक्निकली इन द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रीज बोला जाता है अगर कोई कंपनी को 25 साल हो गए वो स्टेबल हो गए अब वो चल रहा है फिट चल रहा है स्ट्रॉन्ग कंपनी है फाइनेंशियली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंपनी करोड़ों का इनका बैकिंग है गॉडफ्री फिलिप्स इनकी कंपनी है इंडोफिल केमिकल्स इनकी कंपनी है আমাদেরই আপলাইন সুরেখা ডক্টর সুরেখা ভার্গব আমাদের উপরে থার্ড আপলাইন ডক্টর সুরেখা ভার্গব ওনার ছেলের বিয়ে ছিল 3 দিন আগে আর উনি 25 বছর থেকে একটাই কথা বলতেন दिल्ली से मेरा लड़का ना डोली में नहीं जाएगा डोली नहीं लेकर आएगा गाड़ी में नहीं जाएगा घोड़ी पे नहीं जाएगा हेलीकॉप्टर से लेकर आएगा अपनी बहू को तो अच्छा ही लगता है सुनने में तो अच्छा ही लगता है क्या बुरा लग रहा है फिर बोलती थी बोलने में क्या जाता है जो बोलोगे शायद हो जाएगा কতজনের বাড়িতে আপনি গেছেন সবাই যায় আমি যদি ওনাকে জিজ্ঞেস করি ম্যাম কি খাবেন উনি যদি বলেন চা আমি কি বলবো না চা আজকে তো বাড়িতে চা পাতি নেই আমি তো বলবো না না চা जैसे भी होगा मैं बना के दूंगी প্রকৃতিকে আপনি যা মেসেজ দেবেন সেটা পূর্ণ হবেই হবে গ্যারান্টি যদি এখানে এখনো বসে ভাবছেন মোদিকে আমি পারবো গ্যারান্টিড পেয়ে যাবেন গ্যারান্টি चेयर अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा वो 3 जन चेयर में बैठे हैं यू विल और ना बोलना हाथ से बंद कर दीजिए कर सकते हैं Yes. ना को हाँ कर सकते हैं अगर कोई आपको ये भी बोले आप जानवर है हाँ क्योंकि जानवर में जान और वर है पता है ये जोक मालूम है ये जोक
लड़की बैठी थी, लड़का बैठा था, ट्रेन में धक्के लग रहे थे तो लड़का थोड़ा ज्यादा ही धक्का मार रहा था, लड़की बार बार जानवर कहीं था। मैम जान तो आप है, हम तो केवल वर है। तो जानवर भी अच्छा वर्ड है। हाँ बोलना सीखिए। आप अपने माइंड को अगर ना बोल रहे हैं तो ना का ही काम होगा बॉस। गुस्सा में रान्ना भालो है, रात बोले रान्ना का भालो है, ठांडा माता पूरे रान्ना। लाखों रुपए कमाने जा रहे हैं, डिस्टर्ब होगा तो लाखों से 1000 हो जाएगा, 1000 से 100 हो जाएगा। डोंट डिस्टर्ब, चलते रहो, लग रहे हो, बीवी एकदम ठीक जा रहा है। ओके, so the reason to do Modi Care is very strong backup. Dr. Surekha Bhargav ছেলে 3 দিন আগে বিয়ে, যেটা আমি বলছিলাম শিলিগুড়িতে মেফেয়ার রিসর্ট বলে আছে, গুগল করে দেখে নেবেন আজকে কি সুন্দর প্রপার্টি আছে। आई मीन जो मेरे को रूम मिला था इससे डबल था, ये पूरा रूम से डबल था। पहले एक डबल बेड, फिर देयर वाज अ ह्यूज सोफा, रात को हनुमान चालीसा कितनी बार डर के मारे नहीं कर रहे, फिर एक और डबल बेड था, फिर उतना बड़ा बैल्कनी था, हो गया। अब इसका ही डबल एक और अलग जगह था, किचन, फिर एक वॉक इन क्लोजेट, पूरा अलमारियां थी, ड्रेसिंग टेबल्स थी, 3 अलमारियां बड़ी बड़ी फुल, फिर टॉयलेट था अंदर। मैं तो यार मैं बोली टॉयलेट तक भी किसी को पकड़ के लेके जाओ। इट वाज ह्यूज ह्यूज, एक रूम ऐसा इतना ह्यूज था। टब अलग, शावर अलग, टॉयलेट अलग, सिंक अलग, मतलब उस पूरे रूम में 4 होटल रूम्स निकल सकते। ओके, 11-15 हजार का एक रूम होगा मिनिमम। टी গার্ডেন্স মাঝখানে চারিদিকে প্রপার্টি। ছেলেটা নিশান্ত হেলিকপ্টার দিয়ে বউকে নিয়ে এসেছে, हेलीपैड ছিল বলে যে রিসর্টটা চয়েস করা হয়েছে, और होली का कलर्स फ्लाई करा है, क्या फायरवर्क्स किया है। एंड शी सेड जो मैंने सोच, एंड उन्हीं मोदी कैरियर्स की দেখেছিলেন ওখানে टॉप लीडर्स, मतलब खूब लिमिटेड लोग ছিলাম আমরা। एंड शी सेड मेरा सपना जो था वो पूरा हुआ बिकॉज मैं लगी रही उसके अंदर, करोड़ों का खर्चा हुआ, बट वो सब मोदी केयर से। अगर आपके घर में एक भी कोई सपना है ना, मेरा बच्चा या मेरे फादर मदर, प्लीज उनको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बच्चे की लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है। निशांत हमेशा बोलते हैं, मेरी मम्मी ने जब मोदी केयर स्टार्ट किया था तो HMT की एक सेकेंड हैंड घड़ी पहन के करी थी, वो रोलेक्स की 10 लाख की घड़ी से स्टार्ट करता है। ये पावर है मोदी केयर में। सिंपल हाउसवाइफ मैं जानती हूँ सुरेखा जी को, साड़ी 2 इंच ऊपर होती थी, गोदी में निशांत होता था, हिंदी आती थी खाली, इंग्लिश नहीं आती। और अभी आप देखिए सुरेखा जी को, सुरेखा जी को क्यों, हमारी बुला जी को यहाँ पे देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड बी डूइंग मोदी केयर। अभी आप सुनेंगे, ज्ञान तो सबाई दिए देवे, आज के अपनी लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। ओके, চলুন আমরা না কয়েকটা মিস্টেকের উপরে কথা বলি, ভুল যেটা করতে হয় কথা বলি। यस ओके, बोरिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है, कूल ठंडा ठंडा सोने का मन कर। द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी मेड, আমরা নিজের বুদ্ধি অনেক লাগে। यस সব থেকে দেব জানি, আমি সব জানি, ওকে আমাকে বোঝাতে হবে না, আমি তো সব জানি। 3টে প্রসপেক্ট के बर्बाद করে ফোন করবে मैडम को जना क्या। और आपको मालूम है कॉलेज में जब किसी लड़की को पसंद करता है लड़का, वो फट से की होके गुलाब देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलते हैं। वो पहले दोस्तों को बोलता है यार क्या करूँ, लड़की अच्छी लगी, यस और नो, फिर वो कहते हैं कौन है वो पटाखा, साले तेरी भाभी है वो, ऐसी बात करते हैं। कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। Then that friend tells him, सामने से निकल, 2-3 बार हेल्प कर दे, कुछ गिर जाए तो उठा दे, यस और नो, तब जाके नजर में पड़ते हो। চাষ যারা করে তারা বোঝে। আগে বীজ দিতে হয়, आगे কি করতে হয়, মাটি রেডি করতে হয়, कितना मेहनत है वो, फिर बीज, फिर धूप, फिर জল, फिर খাদ্য, হ্যাঁ অনেক ভালোবাসা, পুরো রাত ওখানে ঘুমাতে হয় পাখি যেন না নিয়ে যায়, यस और नो। फिर फसल निकलती तो गाय आके खा जाती, गोरू ऐसे खेल जाए, गोरू को मार भी नहीं सकते, वो किसी की गोरू है वो तुमको मारेगा फिर। कितना कंफ्यूजिंग है ना। फिर लग जाता है, फिर करता है, ईयर आफ्टर ईयर, तब जाके फसल हो। 3 दिन के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन प्रॉस्पेक्ट रेडी नहीं हो। सो डोंट री इन्वेंट द व्हील। व्हील চাকাটা কি রকম হয়, व्हील কি রকম হয় পাক্কা, অনেক জনের চাকা এরকম আছে, মাঝখানে একটা সাইকেল আবার একটা চাকা,
তার উপরে ভদ্রলোক বসে আছে চলবে সাইকেলটা বাট লোক এসেই চালাতে हैं সাইকেল ওকে বারণ করা হচ্ছে এরকম প্রসপেক্টিং করিস না ফোনের উপরে পুরো গল্পটা বলবি না কি বলে হ্যালো কমলাজি ভয় তো লাগছেই প্রসপেক্টের সঙ্গে শিশিস হ্যাঁ বলুন কি করছেন আপনি কিছু না ও কিছু না দারুণ না না এখন কিছু না ও শোনো না আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবো কি ব্যাপারে ওই যে তুমি যে কিছু করছো না না আমি তো চাকরি করি यस और नो ऐसी भूल होता है ना ऐसी भूल होता है আর ছাড়ো না চাকরি চাকরি একদম ফালতু জিনিস আমি কালকে শিখেছি চাকরি থেকে অনেক বেটার তুমি চাকর আছো ওখানে কিসের এখনই ফোন ছাড়ো so there is a পদ্ধতি of talking and for কতজনের বিয়ে কতজন ছেলে বা মেয়েকে দেখে বিয়ে করেছে না দেখে বিয়ে করেছে डैडी तुम जिसको भी ले आओ मैं शादी कर लूं ना देखे आजकल क्या सिस्टम है डैड पहले हम दोनों अपना मैचिंग करेंगे मेंटली हम लोग चल रहे हैं कि नहीं 3-4 महीना मैच कर ले फिर देखेंगे शादी की यस सर आप कैसे फोन के ऊपर फोटो दिखा के शादी करा दो फोन के ऊपर ही सब काम हो जाता है তুমি জানো আমি খুব একটা ভালো ব্যবসা শুরু করেছি জাস্ট স্টার্ট করেছি মোদিকে বলেছি মোদিকে সর্বনাশ বলিস না একদম আমার কাকার মামার মেয়ের ছেলে করেছিল কোটি কোটি টাকার প্রোডাক্ট রয়েছে আমাদের বাড়িতে যখন আসতো হপ করে দৌড়িয়ে পড়তো আমাদেরকে প্রোডাক্ট নিতেই হবে তুই কি বিক্রি করছিস না না আমি বিক্রি করি না মানে মানে তুমি বোঝো আগে পুরো গড়বড় যা It has to be a style. So please don't make the wheel যা আপলাইন বলবেন সেরকমই করতে হবে আমরা 10 কমন মিস্টেকস তাড়াতাড়ি করে বড় লিডাররা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের সামনে বেশি জ্ঞান দিতে নেই You have to be teachable. वो है ही नहीं सुनने को तैयार नहीं है सुनने को तैयार नहीं है कोई अगर आप सुने কত কান দিয়েছে ঠাকুর সবাইকে বলতে হবে আর কত মুখ দিয়েছে कम बोलो ज्यादा सुनो हम लोग उल्टा करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ सामने वाला कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको सुन ही नहीं रहे लिसन टू योर अपलाइन एंड उसमें से जो बोलना है हम सीखते हैं अपलाइन से सीखो प्रोस्पेक्ट को सिखाओ बीच में कमाओ हम उल्टा करते हैं अपलाइन को भी सिखाते हैं तुम तो पहले बैठ के समझ लो समझ आए एक तो आप ही गलत हो आपका पूरा पूर्वज ही गलत है पूरा लाइन ही गड़बड़ है संजय जी को तो समझ ही नहीं कैसे बात करना चाहिए और डाउन में तुम मेरी सुनो वो कह रहे तुमको सुनो मैं ऑल गोइंग रॉन्ग जो सीखता है वही कमाता है আমি ছোটবেলা থেকে শিখেছি মা আমাকে বলতেন মা সরস্বতীর পূজা করতে হবে তো সবাই বলতো সরস্বতী পূজোর দিন আমরা ছুটি মানাই আমরা সবাই শাড়ি টাড়ি পরে এনজয় করতে যাই মা বলতো দেখ তোর জন্মদিনে তোর কি ভালো লাগে কেক মা সরস্বতীকেও পুজো মানে শিক্ষা ভালো লাগে তুই সেদিন বেশি পড়াশোনা করবি কি বোকা আমি কত পড়াশোনা করতাম সেদিন মা পুরো আমাকে টুপি দিয়েছে মানে পুরো सरस्वती पूजा सुबह नला दिला के बिठा देती थी मैं सारा दिन बुक पर किताब व्हाट एन इडियट बट आई हैव लर्न যে মা সরস্বতীর পুজো আগে দিলে বলেই মা লক্ষ্মী আসে রিভার্স করা যাবে মা লক্ষ্মী আগে আসবেন তারপরে মা সরস্বতী হয় না বাবা माँ सरस्वती हमेशा आगे जाएंगी सीखेंगे तब कमाएंगे पहले सीख लीजिए कमाने के लिए पूरी जिंदगी तो सीख लीजिए अच्छा तो ये मतलब ये खाली सीखिए क्योंकि हम तो आएंगे यहाँ पे बस बिस्तर बिछाना यही लगाएंगे खाली सीखेंगे और चले जाएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म जाना भावेन शॉर्ट टर्म चिंता तो ये ঠিক আছে ম্যাডাম নটা উপরে হবে नोट आउट তবুও লিখতে পারছি আমি তো পারি আমি বাংলাতে 100% आती हिंदी হয় না अच्छा हिंदी में जेंडर होता था तो जो लड़की सेकंड आती थी उसको तो हिंदी समझ नहीं आती थी टेबल रखी है चेयर रखा गाय खड़ी है बैल खड़ा है और बंगाली में कोई जेंडर नहीं होता ओ दाढ़ी আছে ए दाढ़ी আছে গরু दाढ़ी আছে चेयर दाढ़ी আছে एवरीथिंग इज देयर नो जेंडर तो मेरा 100 आता था उसका 50 आता था वो जो 30 से लेके 100 तक का डिफरेंस तो मेरा टोटल ऐड हो जाता
বহুত খুশি দিদি তুই কেন অবাঙালি আছিস তোকে তোর বাংলাতে এক্সট্রা মার্কস চলে আসছে আমার হিন্দিতে টপকে যাচ্ছে আমি তো এটাই জীবন का यही तो खेल है বর্ণলিপি পড়তাম বর্ণ পরিচয় কি শর্ট টার্ম চিহ্ন আমার কি একজন বলেছিল এখন বড় লিডার আছে শুনুন আমি স্টার্ট করছি মোদিকে আমার কি বিনা বলেছে বলে আমি স্টার্ট করছি আমি বুটিক চালাই 3 মাস ট্রাই করব যদি হলো ভালো নালে আমি বুটিকে ফেরত চলে যাব আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি কতজনের বাচ্চা আছে মানে কতজন শাশুড়িকে বলেছে আমি 3 মাস ট্রাই করব বেবি চলে আসলে ফাইন 9 months तो वेट करना ही नहीं है मेरे को शाশুড়ি ওখানে ধরে না বলবে তুই যা आपको पता है हाथी का बच्चा कितना दिन में आता है একটা हाथी लेडी हाथी पत्नी और एक लेडी बैठी थी दोनों प्रेग्नेंट थे और एक डॉग कुकुर बोलते थे तीनों प्रेग्नेंट थे तीनों के बेबी होना था तो जैसे डॉग का बेबी हुआ वो तो टिंग टोंग 3 मास एंड एक साथ इतने सारे तो इनसे देखे जो कितने मेरे बच्चे आ गए शी सेड देखा मैं कुकुर मैं वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ कुकुर ओके लेडी बोली ठीक है 9 महीने में उनका भी आ गया कमला जी बिमला जी जैसे जॉमोज भी हो सकते चलो 2 साल डबल बोनस হই সবাই হাতিকে কিন্তু ওটা কি বলে মানে ইরিটেট করছে বিরক্ত করছে দেখেছো তোর কিছু হবে না বুঝতে পারছিস 3 मास 9 मास 10 11 12 13 তোর হবে না रुक जाओ शांति रखो जब मेरा बच्चा आएगा देखेंगे 18 महीना के बाद हाथी के बच्चा आता है जब वो आता है ना दरवाजा खिड़की तोड़ के आता है और फिर जब वो आता है फिर वो कुकुर का बच्चा इंसान का बच्चा साइड हो जाता है आते ये नहीं बोलता मैं डिवोर्स कर रही हूँ मैं तो चली मैं कुकुर से ही बिहे कर लेती हूँ कम से कम 3 महीने में कुछ हो जाएगा आप या तो हाथी रहते हैं यू जस्ट सी दिस प्रकृति का भी जो नियम अलग चलते हैं हम लोग अपना नियम चला रहे हैं 3 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए कहाँ से रिजल्ट आएगा यहाँ पे कितने लोग इंजीनियर है डॉक्टर है आपको मालूम है कितना साल पढ़ाई करना पड़ता है डू यू नो उम्र का पहला 25 इयर्स तो पढ़ाई में निकल जाता है यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 3 से 5 साल शांति रखिए हो जाएगा काम खाली आइए सुनिए चले जाइए प्रोडक्ट यूज करिए अपलाइन जो बोले कोई तो करते हुए लड़की पटा दी आपने एक प्रोस्पेक्ट नहीं पट रहा आपसे उसको पटाने में आपका ही तेल निकला जा रहा है हमारे साथ तो ये हो गया हम जिसको मिलते हैं नमस्ते तक नहीं बोलते हैं हेलो बोलते हैं আপনার পার্সোনালিটি কিভাবে হওয়া উচিত আমরা রিসর্টে ছিলাম বড় বড় লিডাররা ঘর পাচ্ছিল না ওই যে কেউ ঘর থাকছে না আমি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি যে মেয়েটা ছিল ओके जब बोलेছি चित्रा सब ठीक जा रहा है मैम हाँ मैम मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ रूम्स एलोकेट कर रही हूँ आप रहिए पूनम बिंदल तो जंगल व्यू है इनको दे देंगे रूम अभी जंगल का कोई व्यू का रूम होगी हमें देख रही हूँ 10 मिनट से सब लीडर आके 10 मिनट हो गए 15 मिनट हो गया यार कुछ तो दे दो अभी फंक्शन है इस तरह से लोग बात करते हैं ये समझ लो हम ही चुप करे दाঁড়িয়ে আছি शिजत मैम आप थोड़ा साइड हो जाइए रूम मिल जाएगा मैं साइड के लिए नहीं खड़ी हूँ मैं आपसे सीख रही हूँ आपका पेशेंस आपका एटीट्यूड चाय लाओ शिजत नहीं चाय नहीं चाहिए जब पानी लाओ पानी ला के पिलाया शी टोल्ड तुलिका शिजत देख तो पूनम जी का कौन सा रूम है माउंटेन व्यू रूम दिख रहा है मेरे को और दूसरा रूम दिया जो एक बहुत सीनियर लीडर के लिए रूम्स होते हैं उसी फ्लोर पे प्रमोद आचार्य का रूम था मेरे का रूम एंड मेरे को वो रूम दे दिया इट इज नॉट बिकॉज मैंने कुछ किया था इट इज बिकॉज आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर आपका पर्सनैलिटी बात कर रही है और मेरे फादर ने मेरे को सिखाया था बेटा अगर किसी को मोदी के डैडी मेरे मशीन्स बेचते हैं जो मैं अभी भी करती हूँ 30 lakhs का मशीन इस धंधा तब होता है जब सामने बैठे हैं बिना धंधे का बात के काम हो जाना चाहिए चाय पियो और निकल जाओ काम डील हो जाना चाहिए बोल के डील लिया तो क्या डील लिया बोल के अगर मोदी केयर में ज्वाइन कराया तो क्या कराया आप अपने आप को ऐसा पॉलिश करिए इस लेवल पे लेके जाइए যে লোকটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কি করো বলো তো আমি তোমার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই আমি উল্টো বলি ছেড়ে দিন আমার সাথে করতে পারবেন না
क्योंकि मानुष का फितरत है जो चीज ऐसे हंसना नहीं तो सब हंसते, मुड़ के मत देखना सब मुड़ के देखते हैं, यस सर नो। लड़की जा रही है देख मत कहता कहाँ उसको जब आप ना करते हैं तो वो हाँ हो जाता है, पर हम उसके पीछे ही लग जाते हैं तू छोड़ আমার কথাটা শোন দারুণ একটা বিজনেস আছে तो तू यू विल लव इट। शी सेज आई डोंट वांट टू लव एनीमोर। एक हस्बैंड से लव किया तो हो गया बस, सीख लिया मैंने सब। सो यू रिमेंबर देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग। हम शॉर्ट टर्म चिंता करते हैं, 3 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये 3 to 5 इयर्स का बिजनेस है। हाउ मेनी आर रेडी? कितने लोग रेडी हैं? हाउ मेनी आर रेडी? मेरे को पहले 6 महीने 200 रुपए आए थे। मेरे फादर ने कहा था ये अरे तो बाबा आरो खराब 142 अच्छा, कितने लोग के घर में जो बच्चा आता है, बड़ा सा बच्चा आता है, हेलो मॉम राक्षस हमरा बोली ना, बहुत बड़ा बच्चा हुआ उनके घर में, एक दांत भी आया हुआ था उसका, राक्षस होता। पर चेक हमको बड़ा चाहिए, पहला चेक छोटा ही होना चाहिए, बेबी कोची सो स्वीट डॉलू डॉलू बोली ना एरको तो हम लोग ये 107 से चेक देके भाभी अपलाइन होता है एकटू। मेरे को कल वहां पे बोला कोई कहाँ जाना, ओह ईबिजा में बोली, वो जो ऊपर डॉक्टर थी, डॉक्टर नाम बोली नदीरा, उनकी बेटी 1 kg की पैदा हुई थी, 1 kg 100 ग्राम। मैम किंतु चिकित्सा করে করে ওকে আদমি করে করে এখন একদম গোলু গোলু হয়ে গেছে। वो बोले नहीं 1 kg का साइड करो यार, 5 kg का बच्चा चाहिए। पहला चेक तो छोटा ही आना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए चेक आपका। सो इट हैज टू बी अ स्मॉल चेक। एंड मेरा 200 रुपए का जब चेक था, मेरे फादर ने बोला था बिंदल परिवार में 200 रुपए हमारा नौकर भी नहीं कमाता है। Not talking to enough people. বেশি লোকের সঙ্গে কথাই বলছেন না, 2-3 লোকের সঙ্গে কথা বললে লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান এই ব্যবসাটা হয় না। ছেড়ে দিন ব্যবসা, একটা বিয়ে করতে গেলে আপনাদের লিস্ট হয়, লিস্ট করা হয় কিনা 300-400 लोग। बच्चा भी बोल रहे मम्मी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे, हस्बैंड बोल रहे मेरा नाम कुछ लिखो, मदर इन लॉ फादर इन लॉ ननद সবাই বলছে এই আমার 10টা नाम ऐड कर, यस और नो। पहले हम उनको फोन करते हैं, फिर उनसे मिलने जाते हैं, फिर उनको इनवाइट करने जाते हैं, फिर लड्डू का डब्बा जाता है, फिर से उनको एक कार्ड जाता है, फिर से उनको एक फोन जाता है, नहीं तो नहीं आता है वो। हमारे लिए ये बोला जाता है लड्डू का डब्बा आ गया था, नहीं आया, हम तो नहीं जाएंगे। लड्डू का डब्बा आ गया, लड्डू खा गए और क्या चाहिए, जाओ शादी में ना ना 3 फोन ना আসলে কি করে যায়। आप एक फोन पे प्रॉस्पेक्ट से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ आके जुड़े। So you have to talk to enough people। कितने लोगों को आप जानते हैं? अब तो ये आलम है संजय जी, रास्ते में भी कोई मिलता है वो भी ज्वाइन करने को तैयार है। बैंक में 2 लेडीज अभी रेडी है, एकदम तैयार है। ये संजय जी बोलते नहीं सब करते हैं, बोले रिजेक्शन के রয়্যাল ওয়েতে অ্যাকসেপ্ট করুন। যদি কেউ না করে দেয়, অনেকজনকে আমি দেখছি ঠিক আছে তাহলে তুই আজকে না করছিস, আমি তোর সঙ্গে আর বন্ধু হবই না। इतने साल के जो हमने फुचका खाए थे सब जीरो कर दिए तू, आज से रिश्ते खत्म। प्लीज बी रॉयल अबाउट इट। ओके पंकज जी, आप नहीं कर रहे, फाइन ग्रेट, सब थोड़ी करेंगे, सब थोड़ी लाख रुपए कमाएंगे। হ্যাঁ বোর্ড দেখা যাচ্ছে না, আপনি দাঁড়াতে পারেন, অন্য লোক তো করবে, বলবে না আমি করবো না, আপনি দাঁড়িয়ে করবেন। উনি বেচারা রেকর্ডিং করছেন। So there are many reasons टाइम मैनेजमेंट गलत होता है। टाइम मैनेजमेंट गलत होता है। সারাদিন রান্না, সারাদিন খাওয়া দাওয়া, এখানে বহু মহিলারা বসে আছেন যারা সফল আছেন, তারা সারাদিন রান্না, একা মহিলা পুরো ফ্যামিলি চালিয়েছেন বহু বছর, তাও উনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। ওনার মুখ থেকে আমরা শুনবো। अगर आपको लगता है कोई भी मन में অজুহাত আমি পারবো না, যেহেতু
আমি ছেলে আমি কসমেটিক নিয়ে কি করে কথা বলবো দাদা কসমেটিक में सबसे ज्यादा पैसा है कोरी वालिया द टॉप अभिजीत चौंदा द टॉप मेकअप आर्टिस्ट सब जेंट्स है क्योंकि আপনাদের নজর মেকআপের উপরে পারফেক্ট হয় আপনাদেরকে ঠাকুর একটা ট্যালেंट দিয়েছে फॉर मेकअप आप उसको यूज नहीं करते खुद भी ठीक नहीं लगते दूसरे को भी आप मेकअप नहीं करवा रहे जो करा रहा है वो लाखों रुपए कमा रहा है सो देयर आर नो रीजंस फॉर टाइम मैनेजमेंट कैन बी परफेक्टली डन बट नाउ वील कम टू द थिंग क्या जानना है मेरे को ये बताइए ज्ञान तो हम दे ही देंगे अभी रीडर्स को सुनेंगे बट उसके पहले कोनो असुविधा है कोनो ऑब्जेक्शन नहीं कोई टीम में कैसे ऑब्जेक्शन देता बताइए तो थोड़ा हैंडल करें दे ही देंगे संजय जी কারো কি যদি সমস্যা থাকে বলুন মার্কেটে গেলে কি অবজেকশন সমস্যা আছে কারো ভয়তে বলছে না বলে फिलिप सर ही আমাকে ভয় खा ছাড়ো फिलिप सर को मैंने बोला दी आपको मेरे को देख के डर वो बोले नहीं पूनम डर नहीं लगता है ये नहीं समझ आता तो वो गुस्सा कब आने वाला है ভয়ঙ্কর কথা কাল অবধি তো অল্পেশ জি আমার ক্লাস নিয়ে নিলেন আমাকে উল্লু বললেন আমাকে হারামখোর বললেন नहीं तो आपका चेक और পরশু দিনও আমাকে জ্ঞান দিলেন আর কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে তো সবাই লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে সবাই কোয়ালিফাই তাহলে সবাই কোয়ালিফাই আমি দু লাইন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আরো একটু বলে দিই 200 টাকার চেক যখন 200 টাকা এসছে বাবা বলছে কাজের লোক 2000 টাকা নিয়ে যায় তোমার মেয়ে তোমার হঠাৎ আমি মায়ের মেয়ে হয়ে গেলাম বাবার কি করে হলো না জানি না হোয়াট এভার এটা হয় জানি যখন বাচ্চাটা ছোট হয় স্বামীটা বলে তোমার বাচ্চাকে সামলাও সুসুপাটি করে দিয়েছে আমি চেঞ্জ করলাম আমি নাকি চেঞ্জ করবো যখন ছেলেটা বড় হয়ে যায় इंजीनियर তখন বলে এই আমার মতো হয়ে যায় हेलो पूरा तो जीवन माँ ने उसके ऊपर में निकाल दिया फिर हैप्पी बदल में डाल के आप कहाँ से आपका ছেলে हो गया तो ये होता है सो যখন 2000 টাকার চেক এসছে তখন বাবা ভিতরে বাবার খুব প্রিয় মেয়ে আমি কেন একমাত্র সন্তান তার উপরে মেয়ে बाबा बोले मुबारक हो नौकरानी और तुम्हारी बेटी दोनों 2000 रुपया कमाना खाना गले से उतर नहीं रहे क्यों आज तो खावा मोदिकेर बुझते बाबा बोलते खावा दावा करे जाबी मोदिकेर करते হবে না ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে তো কেউ খারাপ করে দেবে हमारे घर में डिस्कशन हुआ था कि मेरा नाम हटा देंगे फैमिली में से बिंदल खानदान की लड़की घर घर जाके मोदी क्या करती है साबुन तेल का धंधा हॉरिबल हम तो लाखों कमाते हैं अब्रॉड जाते हैं हमें सिखाएंगे बिजनेस हॉरिबल और मेरे को तो देख के सब बोलते थे पागल कुकुर काम भी देखिए एरकम जेठो बाबा बोलते इसको दिमाग खराब जब 11,000 का चेक आया 7th मंथ 7 महीना लगा कंपनी आई ट्रेनिंग हुआ जब समझ में आया कि बिजनेस कैसे करना है खाली मीटिंग करो होम मीटिंग करो कत होम मीटिंग একটা হোম মিটিং ডেলি কি করতে হবে लिपस्टिक लगा के तैयार होके मुझे निकलना है कितने लोगों को अच्छा लगता है तैयार होना हम सबको बाय गॉड बहुत अच्छा लगता है तैयार काम के नाम पे तैयार होना और भी अच्छा तो तैयार हुए इनसे मिले इनको मिले 2 मिनट बक क्या बोला मैम कोई सपना है चलिए पूरा करते हैं चलिए मिलके आपका टूथपेस्ट का ब्रांड बदलते हैं कितने साल से ब्रश कर रहे हैं कितना कमा लिया आपने कुछ भी नहीं चलिए आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे आप क्या कमा सकते हैं কতজনের বাচ্চা আছে বাড়িতে প্রথম দিন ওকে মাছ মাংস খাইয়েছেন सत्य কথা বলবেন दूध फिर 5-6 महीने बाद अच्छा यहाँ पे कोई दाग है मेरे पता नहीं मेरे को संगीता बोली हॉरिबल मैं छुपा रही हूँ इसको दुपट्टे से बट इट इज नॉट गेटिंग रिपोर्ट आई डोंट नो क्या सब्जी बोलती स्टे इन ओवर বিকেলের আজকে যাব তারপরে দুধ তারপরে কলা তারপরে একটু ছোট ছোট ভাত দেওয়া যায় না অন্নপ্রাশন যতক্ষণ করছেন टेक्निकली टमी इसका डेवलप नहीं हुआ डाइजेस्ट करने के लिए फिर थोड़ा फिर खाता है फिर वो आपको भी खा जाता है फिर माँ बोले তুই ছোটই ভালো ছিলিস আমাকে ফেলেছিস আমাদের ओके राक्षस ओके पहले दिन खाली प्रोडक्ट लेके बात करिए ना प्रोडक्ट डिस्काउंट क्या मजा आ रहा है गोरा हो गया लड़का तो हमारा दैट्स इट ये अच्छा लगा होम मीटिंग शुरू किया दिन में 2 कर लेते थे ट्रेनर भी हमारे अच्छे थे गुड लुकिंग थे वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था 3 मीटिंग मतलब 3 मीटिंग कर देते
रात को 12 बजे मेरे को फोन कॉल्स आते थे मेरी टीम से, मेरे जो भैया के दोस्त थे एल्डर, वो फोन करते थे, पूनम यहाँ पे पैसा कहाँ है? तो भैया मुझे पता नहीं है, स्पीक एंड स्पैन शायद दादा यूज करने से पैसा आ जाए, प्लान नहीं पता था। ये मालूम था इस बिजनेस का पार्टनर अगर समीर मोदी जी हैं, करोड़ों के मालिक, तो उनके अंदर तो अक्ल है, আমার থেকে বেশি আছে ওনার জ্ঞান। ইফ হি थिंक्स ये बिजनेस हो सकता है एंड अब्रॉड में ऑरिफ्लेम, एवॉन, टपरवेयर चल रहा है, एमवे, तो ये भी चलेगा। इतना ही बस জ্ঞান था। তখন আমাদের পিডিএফ, হোয়াটসঅ্যাপ, স্মার্টফোন কিছু ছিল না। সমীর মোদিও ছিলেন না। উনি বলেছিলেন আমি কলকাতা খুলতে চাই না মোদিকে, प्लीज डोंट डू। संजय जी बोले सर अब पकड़ ले तो अब तो करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। 11,000 का जब चेक आया तो फादर ने बोला है तो जोन की टूपी पड़िয়েছো এতদিন কিছু তো মা আসবে। तो मेड सर्वेंट के लिए टोपी बना पा रही, वो तो 2000 ही कमा रही है। एंड उस टाइम 1250 का एक किट होता था इससे। फिर ट्रेनर बोल के गए पापा को कि बहुत बहुत इंटेलिजेंट है पूनम, अगले महीने डबल हो जाएगा चेक, अंकल इसको आप रोकिएगा नहीं। तो 33,000 का चेक आया था, रात को नींद ही नहीं आया। चेक देखिए, अपनी किस्मत को देखिए। I am not a graduate, যারা এখানে ভাবছেন আমি গ্র্যাজুয়েট, আমি ব্রিলিয়েন্ট ছিলাম, স্কুলে টপার ছিলাম, আমার শরীরে একটা প্রবলেম ছিল স্পন্টেনিয়াস হেমরেজ বলে শিরা শিরা ফেটে রক্ত বেরিয়ে যেত। तो डॉक्टर ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, डॉक्टर बनने जा रही थी, बंद हो गया पढ़ाई। आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट। 33,000 रुपया 25 साल पहले सुनने में नहीं आता है, हिस्ट्री में नहीं लिखा जा सकता। मेरा चेक 4 लाख प्लस होता है अभी। आई एम अ नॉन ग्रेजुएट, घर बैठते हैं आराम से, रॉयल्टी इनकम कमाते हैं, ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं, ऑफ कोर्स बट कमाते हैं। क्योंकि তাও কথা শুনি না। যারা চশমা পড়েন, আমি যদি বলি আপনি আমার চশমা পরে দেখুন, আমি আপনারটা পরবো, হবে? হবে ही नहीं। पर हम लोग दूसरे का बात सुन के अपना लाइफ का डिसीजन लेते हैं और उसको सुनते हैं जो फेलियर है। आपको আপনাকে বলছি, তার কথা শুনি যে কিছু করেনি, যে एक्सपर्ट আছে তার কথা শুনি না, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি না संजय जी मोदी के करना चाहिए, ही विल टेल मी क्यों करना चाहिए, पर हम उसको पूछते हैं जिसको अकल ही, जिसको पता ही नहीं है। রসগোল্লাটা খাবো, না না কালো আছে, শক্ত আছে, কি রকম একটা টেস্ট আছে, তাই নাকি ছেড়ে দিই। हम तो डूबे सनम, साथ लेके डूबेंगे। এখন আমাকে সবাই বলে ছোটবেলা থেকে খুব ইন্টেলিজেন্ট, লক্ষ্মী মেয়ে, এ না পারলে আর কে পারত। अभी तक बेवकूफ थे, इडियट थे। डैडी ने पासपोर्ट नहीं भेजा दिल्ली, बोले नहीं वो फैला 25 বছরে 20টা বিদেশ যাত্রা ফ্রি অফ কস্ট, শুধু বিকজ मोदी केयर का प्रोडक्ट से ब्रश कर। मैंने कमा के 5.5 लाख तो मेरे ट्रैवल फंड का पैसा इकट्ठा हुआ है अभी तक। मैं रोज देखती हूँ कहाँ से आता है ये, जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग मोदी केयर प्रोडक्ट्स, और एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स है, बता दो एक्सीलेंट। मेरे को कल एयरपोर्ट पे एक लेडी मिल गई, पूरा काला काला छोप छोप मेचेदार, हॉरिबल। ऐसे मैम ये आपका कलर ही नहीं है, हम भी थोड़ा ज्ञान मारने में खाली बैठे थे, चलो बोली क्या, हाँ मैं ट्रैकिंग करती हूँ। मैं को दिख रहा है सनबर्न है टोटल, क्या करूँ? मैं मेरा भी आपकी तरह ही था, फील फैट फाउंड। बोले आपने क्या करा? मैं का नंबर दे देना, यहाँ पे अब क्या बताएं, फोन पे थोड़ी लड़का दिखा, मैं नंबर दे देना, हैदराबाद में रहते, बाद में बात करेंगे, अभी आप यही स्किन लेकर जाए। उसने क्या करूँ? मैं इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, 3 मिनट डेली। ওইটা তো আমি করতে পারি, ঠিক আছে তাহলে পরে কথা বলবো, স্কিন কেয়ার করতে হবে না। रिमेंबर वो ज्वाइन नहीं करेगी, पर अगर आप रोज बात करेंगे तो नेट प्रैक्टिस हो जाएगा। सचिन कभी भी छक्का जाके फील्ड में नहीं मारता, वो लाखों छक्के पहले या घर में ट्राई मारता है, मैदान में प्रैक्टिस में, पहले फील्ड नेट प्रैक्टिस करता है, तब जाके ज्वाइन करेगा। ज्वाइन कर गया ठीक है, नहीं ज्वाइन किया आपका नेट प्रैक्टिस हो गया, रूटी तो একদিনে গোল হয়। এখনো যারা আমরা এক্সপার্ট, कभी कभी गोल भी टिक टॉक हो ही जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर गोल हो जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर विजन लंबा, लॉन्ग टर्म। আমার বাবার ব্যবসাতে আই নো কি প্রেসার ছিল, লক্ষ লক্ষ টাকার প্রেসার, হরিবল। আর আমি ডিসাইড করেছিলাম ঠাকুর এমন একটা বিজনেস চাই जहां पैसा कम लगेगा और आएगा ज्यादा, मेहनत करने को तैयार। लेडीज एंड जेंटलमैन 25 साल हो गए, करोड़ों रुपया कमा लिया मोदी केयर से, पूरे इंडिया में नाम हो गया। हमारा तो पाड़ा में नाम नहीं हो पाता है, इंडिया में नाम हो गया। अभी आते लोग तो पैर छू के जाते, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं पूछते,
लिफ्ट में बोलছিলেন আপনি তো লক্ষ্মী আমাদের कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ एज अ बिजनेस के लिए शुरू किया था पेरेंट्स ने मना किया रिश्तेदारों ने मना कर दिया और बता दूं आपको एक मजे की बात जब आपके पास पैसा नहीं है যখন টাকা নেই সামনে বসুন কেউ আপনাকে চিনতে পারবে না এই তুই কেমন আছিস she says मैं भी तो बैठी हूं नहीं जब पैसा होता है ना আপনি দূরে থাকুন दूर থেকে লোকটা বলবো ওই তো ওখানে আয় এখানে আয় खुशबू पैसे की इतनी स्ट्रांग होती है Yes. और पैसा इतना स्ट्रांग चीज है आपकी लाइफ बदल सकता है अभी सर्वे हुआ है पैसा खुशी भी खरीद सकते हैं आगे बोला हो तो टाका की चूक इनकम कर देना एक्सक्यूज मी टाका से ही घर चलते हैं माँ बाप का इलाज होता है पैसों से दवाई आती है बच्चों की पढ़ाई होती है आपको समय मिलता है माँ पूजा करने का टाइम नहीं है क्योंकि आप बिजी हैं कमाने में आपके पास कामवाली नहीं है कामवाली लगाएंगे तो आप पूजा में बैठ सकते हैं तो मैंने भगवान जी को पहले ही बोल दिया था अगर आपको मेरे से पूजा चाहिए तो थोड़ा ना इनकम ठीक करो हमें ब्लैकमेल भी यूज करना पड़ता है ईमेल के साथ सब समय खाटनी करबो हार्ड वर्क करबो इज नॉट इम्पोर्टेंट हमरा बाय बर्थ वी आर लकी इंडिया में है यू नो हमें इंडिया में एज हिंदू सिखाया गया भगवान को थोड़ा सेट कर लो तो भगवान जी भी काम पे लग जाए प्रॉस्पेक्टिंग करनी है तो भगवान जी की प्रॉस्पेक्टिंग गजब का काम है যারা বাড়িতে গিয়ে মিটিং করেন আমি অনেকজনকে শুনেছি হ্যালো ম্যাম আমি আপনার কথা বলছি বাই দ্য ওনার একদম মাথায় ছিট আছে वो तो मेरे को जब फोन आता मुझे बता कि 3-4 पॉजिटिव गुड न्यूज देखो এটা ম্যাম যদি জয়েন না করে কি করব যদি অবজেকশন দেয় টাকা নেই আপনি বাজার করতে গেছেন মাছ কিনতে আপনি কি মাংস কিনে নিয়ে আসবেন সর্ষে মাছ কিনতে না ইলিশ মাছ কিনতে গেছেন তো ইউ উইল নট ব্রিং মাংস রাইট আপনি নেগেটিভ নিয়ে ওর বাড়িতে গেছেন কি হবে আপনি যা নিয়ে যাবেন আমি ওয়ার্কশপে একটা স্টেটমেন্ট বলেছিলাম আজকে মুখস্থ করে নিন আপনার ব্রেন একটা ব্যাংক আছে কি আছে আমার পিছনে রিপিট করবেন আমার ব্রেন ব্যাংক আছে আমি যা ডিপোজিট করব সেটাই উইথড্র করব Yes. আমি নেগেটিভ ডিপোজিট করলাম অটোমেটিকলি আমি নেক্সট টাইম একটা সেশন করে দেব ইউ আর সো পাওয়ারফুল আপনার মেসেজটা ওনার কাছে চলে গেছে উনি হ্যাঁ হতে হতে না হয়ে যাবে আর উনি আপনাকে 3 দিন পরে ফোন করে বলবেন জানিস পুনম নো নট মি সরি ক্যান্সেল জানিস প্রিয়াঙ্কা তুই যে সেদিন এসেছিল আমার কাছে আমি যাই না কেন না করলাম আমি তো হ্যাঁ করার জন্য রেডি ছিলাম বরঞ্চ নেক্সট ডে বুলা দিয়ে এসেছিলেন ওনার সাথে আমি জয়েন করি ऐसा होता है कि यस सर প্রচুর and she tells বুলাদি আমি তো সেদিন জয়েন করতে যাচ্ছিলাম কি জানি কি হলো সেদিন না করে দিলাম ঠিক আছে আপনি আমার রেজিস্ট্রেশনটা করুন बिकॉज ये जाती है बैंक में डिपॉजिट करके कि आज ज्वाइन करा के उसको मेरे को प्रोडक्ट समझाते हैं हम और कुछ लोग जाते हैं इसको ज्वाइन करा के बीवी उठा के आज तो बेटा टाइटल इसी से ही मारे अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए ये छोड़िए कौन बताएगा हाँ मैडम আমাদের বাঙালিদের মধ্যে কি মিষ্টি মিষ্টি চেহারা বলি না थैंक्स संजय जी संजय जी ये भी तो सॉफ्टली करते सब काम शांति से करते वैसा भी शांति से आ रहे हैं ओके কতজন মনে করেন যে হ্যাঁ মোদি কেয়ারে প্রোডাক্টস আছে তাই তো আমাদেরকে প্রোডাক্টস নিয়ে কাজ করতে হবে তো ইয়েস অর নো ইয়েস তার জন্য আমাদেরকে কি লাগবে কাস্টমার ইয়েস চাই তো ইয়েস তাই তো কাস্টমার যখন প্রোডাক্ট নেবে বা জয়েন করবে আপনার ক্যারিয়ার তৈরি হয়ে যাবে टीम तैयारी हो जाए मैडम कैरियर तैयारी हो जाए यस अच्छा इसको उल्टा करके देखते हैं इसको टोटली उल्टा कर देते हैं कैरियर नहीं करेंगे हम लाइफस्टाइल बनाएंगे कैरियर मालूम क्या होते हैं 10,000 20,000 घर चलने जितना पैसा मालूम है कैरियर उसको बोलते हैं की करो तुम्हें कत इनकम करो ये मेरे को कोई नहीं पूछता कितना कमाती हो पूनम पता है लाखों में औकात नहीं है उसके आसपास भटक ले एमबीए फ्रेंड्स आज हमारे टॉप बैंकर्स वर्ल्ड है औकात नहीं है मेरे सामने आके खड़े होकर बात करें जितना मोदी केयर को नो करा था मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने किया था बेस्ट रिलेटिव्स ने किया था कोई भी ज्वाइन नहीं है मोदी केयर जरूरत ही नहीं है तू नहीं तो कोई और से ओके सो लाइफस्टाइल चाहिए हर साल एक नया गाड़ी हर साल 2 विदेश यात्रा मैं आपको बता रही हूँ আপনি বেরিয়েছেন একটা ভালো শার্ট দেখেছেন আর আপনি বলছেন ये कलर ठीक है ये भी सर कौन सा शर्ट दूं और आप बोलते हैं तीनों शर्ट पैक कर दो आप लेबल भी नहीं देखते हो आपको पता नहीं है तो 2-3 साल की शर्ट है आप
हेलीकॉप्टर से बेटा उतरता है, लाइफस्टाइल। घोड़े पे तो सभी सॉरी बोल रहा हूं। ओके, लाइफस्टाइल अगर चाहिए तो ये रिवर्स हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। ये कस्टमर नहीं रहते हैं, ये कंज्यूमर बन जाते हैं। कस्टमर वो होता है, मालूम है ना, जो कष्ट का मारा हुआ होता है। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। डॉक्टर के पास कंज्यूमर जाता है, डॉक्टर साहब ठीक कर दी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ओके, एंड जब कंज्यूमर बनता है फिर उसके लिए आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं। यहां से नहीं शुरू करते, यहां से शुरू करते हैं। कंज्यूमर के लिए नॉलेज गेन करते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं। मेरी मम्मी को बुखार आता है रोज, क्या दूं? पता चला गिलोय दीजिए। अच्छा, मेरे पापा ना गिर गए, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में, क्या दूं? ग्लूकोसामाइन के साथ Krill oil. Krill. के साथ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, के साथ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। के साथ मेरे पास गिफ्ट है। अरे यार, स्टडी क्लीन तो मिल जाता है। वाह वाह। अश्वगंधा देना चाहिए। अश्वगंधा, अश्व माने घोड़ा, गंध माने स्मेल। घोड़े की जितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जब आप अश्वगंधा खाते हैं आपके बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। আমার হাঁটু যে অবস্থা ছিল 3 মাস আগে, আমি মানে হিল व्हील छोड़ दो, फ्लैट में भी चल नहीं पा रही थी। গ্লুকোসামাইন शुरू किया, कैल्शियम चल ही रहा था। মুলার জি আমার একটা ন্যাশনাল বাস্কেটবল প্লেয়ার আছে, ওদিকে থেকে 3-4 লাখ টাকা ইনকাম করেন। উনি বলেছিলেন পুনম जी अश्वगंधा साथे खाना। मैं यार बीवी तो मेरा ही बढ़ेगा, तुम्हारा तो बढ़ेगा, तीसरे दिन हम अश्वगंधा खाएंगे। अमेजिंग रिजल्ट है। जिसको भी हाथों में दर्द है अश्वगंधा खिए देखिए, देखो इट इज वर्क लाइक मैजिक। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट लास्ट आता है, प्रोडक्ट्स लास्ट आता है, पर अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो गेम कैरियर में जाके रुक जाए। चलिए, इतना आज के लिए काफी है। कुछ लीडर्स को बुलाना चाहूंगी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओ 2 ही बजे, आई थॉट 2। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लॉकडाउन का एक बेबी है जो लॉकडाउन में जन्म लिया था, जिसने আমরা বলি তো আমি তো বেরোতে পারছি না, মহিলারা বলে তো ঘর থেকে বেরোতেই পারছি না, স্বামী সাপোর্ট করে না। আমারও স্বামী সাপোর্ট করে না। বলে দিও, অদ্ভুত কথা। লোক জিজ্ঞেস করে বিয়ে করেছেন না, কত বাচ্চা আছে। माइंडसेट इंसान का इतना सुनने का आदत नहीं है ना। ये 58, 42 भी जाती तो लोग सोचते थे 30, 35 हो गई, हो गया होगा, उसको तो গর্ততে পড়েই গেছে, বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে করে দিয়েছেন তো, ছেলেটা কি করে? বিয়ে করে নিয়ে আছে। কত বাচ্চা আছে? এখনো এত অ্যাডভান্সড হয়নি। सो वी हैव अ लॉकडाउन बेबी। जब लॉकडाउन था कुछ खुला हुआ नहीं था, ऑफिस नहीं था, प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, अपलाइन को देखा नहीं था जिंदा, खाली रूम पे देखा था। आइए चलिए मिलते हैं उस लॉकडाउन बेबी से। लेट्स कॉल देवजीत बैनर्जी हियर। देवजीत, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर देवजीत बैनर्जी। গুড মর্নিং রাজাদি মর্নিং। Good morning. সত্যি হচ্ছে লকডাউন বেবি। কারণ হচ্ছে কি, লকডাউনের আগে আমি যেখানে ছিলাম, তো লকডাউনটা হওয়ার জন্য আমার সেখানকার প্রোডাক্ট আমি পাচ্ছিলাম না। তো আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। আর তখনই হচ্ছে ভগবানের সাথে কথা বলা, মিস্টার সঞ্জয় বাগেরিয়া স্যার। তো তার আগে থেকে ওনার সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছিল। তা উনি আমাকে বললেন, তোমার রোজগার হচ্ছে না, তুমি যতই ঘামাট দেখাও, ঠিক আছে, তুমি 1 বছর আমার সাথে করে দেখো কি হয়, ঠিক আছে। তো আমি ঠিক আছে, আমার কাছে তো করার কোনো ওয়ে নেই, আমাকে তো একটা কিছু করতেই হবে। তো আমি স্টার্ট করলাম এবং একটা জিনিস জানতাম যে নেটওয়ার্কিং মার্কেটে আপনাকে লিডার কখনো মিসগাইড করবে না, লিডারকে আপনাকে বেস করতেই হবে, কারণ উনি আমাকে শেখাবে। তো তখন আমাকে বলেছিলেন যে দেখিস আমাদের এখানে একটা সিস্টেম আছে। তখন প্ল্যান দেখিনি, প্রোডাক্ট জানি না, কারণ তখন আমার চাই হচ্ছে পয়সা, ঠিক আছে। আমি একটাই জিনিস দেখেছিলাম যে লিডারকে, যে এত বড় বাগাড়িয়া স্যারের নাম আমরা সবাই জানি আগে থেকে, আমরা যারা এই ফিল্ডে ছিলাম আমরা জানি। তো উনি বলেছিলেন যে এখানে তো হচ্ছে ফার্স্ট স্টার্ট বলে একটা জিনিস আছে, তুমি যদি ফার্স্ট স্টার্ট দিয়ে শুরু করো 240 পয়েন্ট আবার আমাদের ফিরে এসেছে ফার্স্ট স্টার্ট। তো ফার্স্ট স্টার্ট 10% দিয়ে যদি তুমি স্টার্ট করো তাহলে তোমার জার্নিটা ভালো হবে। তো আমি তখন ইয়েস স্যার আমি করবো, কিন্তু ফার্স্ট স্টার্ট করতে গেলে যে পয়সাটা দরকার আমার কাছে তখন কিন্তু ছিল না। আমি কিন্তু মার্কেট থেকে ইন্টারেস্টে 10% ইন্টারেস্টে টাকাটা কিন্তু লকডাউনের সময় ধার করি।
তখন আমাদের ছিল যে হচ্ছে এনভায়রনচিপের উপর, তখন আমাকে স্যার বলেন যে দেখছি তুমি এই একটা প্রোডাক্টকে হাইলাইট করো, বেশি পিভি পাচ্ছ, হাতে বেশি জিনিস পাচ্ছ, তোমার শেয়ার করতে সুবিধা হবে। আর তার আগে থেকে স্যার আমার সাথে ফেসবুকে ছিলেন, আমি দেখেছি তুমি ফেসবুকে খুব অ্যাক্টিভ আছো, তুমি স্টার্ট করো। তো আমি সেইভাবেই স্টার্ট করি। তো অবশ্যই 240 পয়েন্ট করেছিলাম নিজে দিয়ে, কিন্তু আমার সেই মাসে কিন্তু আমার টিমও আমার সাথে স্টার্ট হয়েছিল। নন্দিতা গোস্বামী আমার সঙ্গে স্টার্ট করেছিলেন, অনুরাধা চক্রবর্তী আমার সাথে বেশ কিছু স্টার্ট করেছিলেন। তো সেই হিসেবে আমার দেখা যায় যে আমার নেক্সট মান্থের ইনকাম 9 তারিখে ঢোকে 700 রুপিস, ঠিক আছে? 700 রুপিস, এবং তার সাথে সাথে এখন 50,000 ক্রস ইনকাম, যেটা আমার কাছে একটু লক্ষ্য হচ্ছে আগামী 6 মাসের মধ্যে এটাকে আমি লাখ টাকায় নিয়ে যাবো। কারণ আমরা রিসেন্টলি মিলেনিয়ার রেসিডেন্সিয়াল ওয়ার্কশপ আমরা অ্যাটেন্ড করে এসেছি, আমরা শিখে গেছি যে আমরা কিভাবে লাখ টাকা ইনকাম করবো এবং টিমকেও কিভাবে লাখ টাকা ইনকাম করাবো। জাস্ট ম্যাডামের মিটিং এর সাথে দুটো জিনিসের সাথে আমি কানেক্ট করব। ম্যাডাম বলছিলেন যে রয়্যালটি প্যাসিভ ইনকামের কথা। তো 2 তারিখে আমার টিমেতেই অনুরাধা চক্রবর্তী বলে একজন আছেন, তো ওনার সাথে উনি আমাদের সাথে ইভিজাতে ছিলেন। তো ওনার সাথে একটা ফ্যামিলিগত একটা বাজে ঘটনা ঘটে যায়, তো উনি নেক্সট ডে বেরিয়ে চলে আসেন। তো কালকেই ওনার সাথে আমার কথা হচ্ছিল যে উনি আমাকে বলছেন যে দেখছি আমার তো বিজনেস হচ্ছে না। আমি কি বলেছি বিজনেস হচ্ছে না? তুমি তোমার অ্যাপটা খুলে দেখো, অলরেডি 1300 পিবি হয়ে গেছে। তুমি বিজনেসে টাইম তুমি দিতে পারছো না, কিন্তু তোমাকে এগিয়ে দিয়েছে প্যাসিভ ইনকাম। আর একটা ম্যাডাম বারবার বলছিলেন যে তোমার গোলটাকে স্পেসিফিক হতে হবে। ইয়েস, আমারও গোল কিন্তু স্পেসিফিক। আমি এখনো কার ফান্ড পাই, আমি গাড়ি কিন্তু এখনো নিইনি। সো আমার গাড়ির জন্য আমার দিন ঠিক করা, আমি একটু বেশি টাইম নিচ্ছি, কারণ আমি ভালো গাড়ি নেবো। তো আমার যেটা প্ল্যান রয়েছে হচ্ছে 2024-তে 10th নভেম্বর আমার বার্থডে সেদিনকে আমি আমার নিজেকে গিফট করবো গাড়ি। এবং আমার গাড়ির রেজিস্ট্রেশনটা হবে কার শোরুমে নয় অফিসার, আমারটা হবে জেডব্লিউ ম্যারিয়টে। কারণ অলরেডি আমি নিজে দেখে এসেছি, ওই জায়গাটাতে গিয়ে ফুড পর্যন্ত টেস্ট করে এসেছি, ঠিক আছে? এন্ড এস্টিমেশন নিয়ে এসেছি যে আমি যদি এরকম লোক নিয়ে করি তাহলে আমার কিরকম খরচা পড়বে। তো আমি জাস্ট আমার কিছুদিন আগে আমি একটা মানে এস্টিমেশন নিয়েছিলাম, তো ওরা আমাকে বলেছিল 4.5 থেকে 5 লাখ টাকা। তো তার মানে এটা 1 বছর বাদে 6 লাখ টাকা হবে। তো সেটার জন্য আমি রেডি, আমার গোল কিন্তু রেডি আছে। সো মাইন্ড যদি সেট থাকে, আপনার যদি গোল যদি সেট থাকে, তো ওটা আপনার কিন্তু হবে। वेरी टीचेबल, हर चीज को सुनते हैं, हर चीज अकेले करते हैं। ज्ञान मंच का प्रोग्राम भी सिंगल हैंडेडली कराऊंगा, क्योंकि अपलाइन की बात सुनते हैं। वी हैव मेनी मोर लीडर्स बिटवीन अस, खड़े हुए भी हैं, बैठे हुए भी हैं। चलिए बुलाते हैं एक बहुत बड़े लीडर को, मिस्टर संजय पड़िया। हमारे बीच है, आप सुन सकते हैं। আপনাকে বলে দিই, ঠাকুর যদি মানেন তাহলে এরা লিডার নয়, এরা ঠাকুরই হয়, বিকজ এদের মধ্যে ঠাকুর চলে আসে। সো ওভার টু সঞ্জয় জি। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং আর মর্নিং। নাম সঞ্জয় কুমার পড়িয়া, এবং 5 বছর হয়নি, এখনো 4.5 বছর কিছু হবে হয়তো মোদি কেয়ারের মধ্যে যুক্ত আছি। আমি ম্যামকে যত শুনি তত মনে হয় আমার কাছে কম, যতবার শুনি তত মনে হচ্ছে আমার কাছে কম হচ্ছে। তাই বারবার আমরা শোনার চেষ্টা করি, যখনই দেখতে পাই তখনই বসে দাঁড়িয়ে কথা বলি, ঠিক আছে? তো দেখুন, 4.5 বছর যে মোদি কেয়ারের বয়স হয়েছে, একদম জিরো হাতে মাইনাস অবস্থায় এসেছিলাম, মোটামুটি একটা ছেঁড়া ব্যাগ নিয়ে। কোনো রকমের পিছনের দিকে বসতাম, তাও লজ্জা লাগতো যে পিছনে বসবো কি করে। তো সেই আমাদের হচ্ছে ওই অফিসটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি অফিস। তো সেখান থেকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আজকে কথা বলছি। দেখুন, সামান্য রোজগারের জন্য 6 থেকে 7 হাজার টাকা রোজগারের জন্য আসা, খুব বেশি নয়, যে 6-7 হাজার টাকা রোজগার হলে মোটামুটি লাইফটা চলে যাবে। তো তাতে করে অনেক মানুষের কাছেও গেছি যে কিছু একটা কাজ করবো বলে, কাজ দাও, কাজ পাবো বলে, কিন্তু সেটা পাইনি। কথা মোদি কেয়ারে জয়েনিং করেছিলাম, দেখেছিলাম পাওয়া যাবে কিনা। অফিসে খালি আসতাম, আর যখনই শুনতাম যেখানে মিটিংগুলো, তখনই মনে হচ্ছে আমি পারবো, আমার থেকে হতে পারে। পেটের জ্বালা আর পকেটে পয়সা না থাকার যে জ্বালা, এটা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক। পকেটে পয়সা না থাকলে সেই জ্বালাটা অনেক দূরে দূরে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই মিটিংয়ে আসতাম, শুনতাম, গিয়ে ওখানে গিয়ে প্রোগ্রাম করতাম, কাঁধে করে প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে লোককে দিতাম। অনেকে বলে না এখন ডিপি হয়ে গেছে, সামনাসামনি ডিপি হয়ে গেছে, ডিপিতে গিয়ে প্রোডাক্ট পাচ্ছি সামনে, তাও অসুবিধা। কিন্তু এখান থেকে আমি প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে কোলাঘাটে আমি দিতাম,
তারপরে আবার আসতাম এখানে, বাসে উঠতাম, পয়সা দিতাম না, এক পাশ দিয়ে নেমে যেতাম যখন পয়সা চাইতো। ঠিক আছে, এইভাবে টিমটাকে আমি তৈরি করেছি। আজকে আমার টিমে 4 গাড়ি অলরেডি 4 টাকা। আমি একবার থাইল্যান্ড গেছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি যখন যাচ্ছি সংগ্রামপুর তো পরের বারে 10টা মানুষকে নিয়ে যাবো, এবারে যাচ্ছে আমার সঙ্গে 6টা মানুষ। সব থেকে বড় এখানে সম্মান, যে সম্মানটা মানুষ দিত না। মানুষ রাস্তা দিয়ে বেরোলে অনেকভাবে ইনসাল্ট করতো, মুখে পাকাতে যাচ্ছে, অনেকে বলছে মেয়েদের প্রোডাক্ট বিক্রি করতে যাচ্ছে, অনেক কিছু বলেছে। কিন্তু আজকে যে সম্মানটা আজকে এখান থেকে পাই, যারা দেখে তারা সঞ্জয় দা বা সঞ্জয় স্যার ছাড়া কথা বলেন। আজকেও আপনাদেরকে বলবে, হয়তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি, আজকে আপনাদেরকেও বলবে, আমাকেও বলে 2 লাখ টাকা ইনকাম করি। এই নয় যেখান থেকে আমি 2 লাখ টাকা এখন পার মান্থ ইনকাম করছি, 1,82,000 টাকা প্রায় কাছাকাছি। ও তো ধরুন আমিও যদি নতুন লোককে গিয়ে বলি, নতুন লোক আমাকে কি বলবে? ও বোধহয় আমাকে জ্ঞান দিতে এসছে, হ্যাঁ বাদরা মারছে। অ্যাপ খুলে দেখার পর বলবে বছরে ইনকাম, এটা বছরে হয়, মাসে কেউ বুঝে না। অতএব যে জানে না তার কাছে কিছুই নেই। অতএব জানানোর জন্য আমরা যেতে হয়, আমাদেরকে যেতে হবে, আমাদেরকে পকেট মোটা করতে হবে, পেট ভারী করতে হবে। পেট ভারী মানে বড় নয়, পেটটাকে নিজেদের মতন, নিজেদের পরিবারের জন্য যাব। আমার একটাই মেয়ে, যেই মেয়ের জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি বেরিয়েছি, বলছে একটা মেয়েকে নিয়ে, সেই মেয়েটাকে নিয়ে পড়াবো বলেছিলাম, ভাবিয়েছিলাম, টিউশনি ফিস দিতে পারছিলাম না, টিউশনি থেকে ফ্রি দিয়েছিল মাস্টার মশাই, যে ঘরে বসে যাচ্ছিল। সেই মেয়ে আজকে ব্যাঙ্গালোরে আজকে নার্সিং বিএসসি কমপ্লিট করেছিল, আজকে এনএসসি করবে, পিএইচডি করবে। তাহলে যেটা আমার মেন গোলছে সেটা কমপ্লিট করতে পেরেছি। গাড়ি চড়ছি 4 চাকা নিজের, করলাম গান বাজাতে বাজাতে যাই, নিজে ড্রাইভ করি, শিখতাম না, মানে জানতাম না, অথচ গাড়ি চালানো অত পেরে গেছি। এটাও কি একজন বলেছিল তোর দ্বারা গাড়ি চালানো হবে না, আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, 10 জন যখন আমাকে না বলেছে আমি শিখবই। ওই যে বসে আছে হলুদ জামা তরুণদা, আমি পাশে বস করিয়ে আমি শিখেছিলাম গাড়ি চালানো। আমি পাশে আমি বসি, আমি শিখবো। ইচ্ছে থাকলে সব কিছু করা যায়। রোডে উঠতে ভয় লাগলো, কিন্তু রোডে উঠতে আজকে ভয় লাগেনি, কলকাতার মধ্যে জায়গায় আমি গাড়ি চালাতে পারছি। পথে ইচ্ছা থাকলে বয়সটা কোনো ব্যাপার নয়, দেখতে কোনো ব্যাপার নয়, কালো সাদা কোনো ব্যাপার নয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে কোনো ব্যাপার নয়, ইচ্ছেটা যদি থাকে আপনি একদম এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারবেন। আর ইচ্ছে না থাকলে গাড়িটা হচ্ছে ফরচুনার। বাবা মারা গেছিল, 17 লক্ষ টাকা খরচা করেছি। বাবা মারা গেছে কিছুদিন আগে, সিএমআর রেখে, তারপরে 7 মাস হলো মারা গেছে। নাহলে আমি ফরচুনারটা এই ডিসেম্বর নিতাম, বাবার জন্য নিতাম। বাবা যেহেতু চলে গেছে, আমি দেখছি পরের ডিসেম্বরে অলরেডি যে ছেলেটা 7,000 টাকা চলে এসেছিল, 50 লাখ টাকার ফরচুনার ফ্ল্যাট বুক করতে যাচ্ছি। আর ম্যাডামকে যতই শুনি ততই আমার কাছে কম। আমি সত্যি ইমোশনাল। বলছি এর জন্য কোনো কাজ করতে হয় নাকি? ইজিলি হয়ে গেল। মিটিং করেননি, কোনো ডেমো দেখাননি? প্রত্যেক মুহূর্তে ডেমো দেখিয়েছি, একদিনে 7টা-8টা করে ডেমো দেখিয়েছি। ডেমো ছাড়া আমি সকাল থেকে বেরোতাম ডেমো কিট নিয়ে, আর রাত্রে বাড়ি ঢুকতাম। যতক্ষণ না আমার ওটা কমপ্লিট হবে ততক্ষণ আমি ভাতই খাবো না। ও দুটো প্রোগ্রাম করেছি, রাত্রে এসে ভাত খেয়েছি বাড়িতে। শান্তি করে। অদ্ভুত ব্যাপার যে লিডারের টিমে কেউ অ্যাচিভমেंट ছিল না 3-4-5 বছর আগে, 2016, ঠিক আছে 2016 2-3 साल लॉकडाउन हटा दीजिए, সে লিডার আর ওনার টিমটা চুপ করে বসে থাকতেন। এখন ওনাদের লিডার্সকে ডাকতে ডাকতেই টাইমটা হয়ে যাবে। সো রাজা সাহা के लिए जोरदार तालियां। ग्रेट বলতেই হবে, প্রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর আমাদের মাঝখানে আছেন। এমন লিডার
লিডার্স বসে আছেন যাদের আপনি মনে করবেন সাধারণ মানুষ বসে আছেন, কিন্তু দে আর অসাধারণ, বিকজ ওরা লেগে আছেন বিজনেসে। গুড মর্নিং রাজা মর্নিং ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং মর্নিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর এমন যিনি সেশন করেছেন আমাদের পুনমজি, ওনার জন্য হাততালি। আইল্যান্ড এক্সপ্লোর করেছে, খুব এক্সাইটিং মুডে আছে যে 24 তারিখে কত তাড়াতাড়ি যেতে পারি আমরা, তো সেই মুডে আছেন আর কি। তো খুব ভালো এমসি করেছেন উনি। তো এখানে কিন্তু বন্ধু কেউ শিখে আসেনি, এখানে শিখতে হয়। আর এই সেশনটা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে শেখায়। আর মানুষ শিক্ষা নেয় কিন্তু নিজের কাছ থেকে, উনি যত প্র্যাকটিস করে তত শিখতে পারেন বন্ধু। আর এই সেশনটা কিন্তু আমাদের শিখিয়েছে বন্ধু। আমার ছোট কথা বলি, আমি সোনারপুর থেকে বিলংস করি, মাই নেম ইজ দুষ্মন্ত হালদার। তো এই লেগে থেকেছিলাম বলে আজকে দুবাইতে গেছি ম্যাডামের সাথে। আমরা দুবাইতে গেছি 2018 সালে, 2019 সালে থাইল্যান্ড, 2022 সালে 7ই মার্চ গাড়ি এসছে আমার। যে স্বপ্নগুলো দেখেছিলাম, যে স্বপ্নগুলো উনি আজকে যেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছেন আমাদের, সেই সাপোর্টগুলো আমরা যদি সবাই মিলে আমরা নিতে পারি, তাহলে আমাদের সবার হবে। এখানে যারা প্রত্যেকে এসেছেন, যারা নতুন এসেছেন, তাদেরও হবে একদিন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক সময় লিডার শুধু মোদিকের কোয়ালিটির জন্য হয় না। ওনাকে আমি যেহেতু একটু সঞ্জয় থ্রু জানি ভালো করে, বাড়িতে বারবার বলি, ওটা কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে ওনার দিদি না বোন, দিদি দিদি না জামাইবাবু মারা গিয়েছিলেন। উনি মেয়েকে নিয়ে এসে বাড়িতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এসে, তখন ওনার বাইরে যাওয়ার ছিল, লেভেল টাচ করার ছিল, টাকা खत्म हो जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, आपको टाइटल मारना है, यहाँ घर में लास्ट राइट्स चल रहे हैं, सबको खिलाना है, बच्चों को लड़की को वापस लेकर आना है। एक आदमी टूट जाता है, सिगरेट पीने लगता है, स्ट्रेस हो जाता है। সঞ্জয় জির মন খারাপ হচ্ছিল, কি করে উনি সঞ্জয় জিকে বলছেন কিছু চিন্তা করবে না, আবার ঠিক হয়ে যাবে, এটা এসছে কাজটা আমাকে তো করতে হবে, দায়িত্বটা নিতেই হবে, আমি আবার স্টার্ট করে দেবো, ठीक हो जाएगा। ये इंसान फॉरेन ट्रैवल शुरू हो गया, गाड़ी आ गई। जब आप प्रकृति के कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो लीडर्स बोलते हैं प्रकृति आपके साथ हो जाती है। एंड दिस इज और एक लीडर हमारे बीच है, टाइम निकलेगा बट कुछ नहीं हो सकता है। हमारे बीच एक और लीडर है, जब से खड़े हुए लोगों को चेयर दिए जा रहे हैं, एंड चुपचाप जब भी मिलेंगे स्माइलिंग फेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल आवर नेक्स्ट लीडर पंकज दा। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। ম্যাডামের জন্য জোর সাহস তাহলে। আজ থেকে 4.5 বছর আগে এই ম্যাডামের কাছ থেকে শিখেই কিন্তু আমরা এখানে 2-4টি কথা বলতে পারছি। ম্যাডামের জন্য আর একবার হাততালি। আপনারা এখানে ম্যাডামরা কিন্তু বেশি আছেন, সংখ্যা বেশি, ছেলেদের থেকে বেশি। তার মানে অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু মেয়েদের বেশি, কারণ দুঃখটা বেশি, জ্বালাটা বেশি। ম্যাডামের কথা বলবো এখানে, পুনমিনরাও তো আছেই, আমার লিডার সুজাতা ম্যাডাম আছেন, এখানে বুলাদি আছেন, আর আছেন আমাদের SM কঙ্কনা সরকার। এই 4 জনা কিন্তু বড় বড় লিডার এবং আমাদেরকে শেখায় প্রতিনিয়ত, যাতে 1 লক্ষ টাকা প্লাস ইনকাম করতে পারি আমরা। যদি বিলিভ সিস্টেম থাকে, আপনার মনে যদি সিস্টেম থাকে, মনে যদি জেদ থাকে যে আমি পারবো, তাহলেই হবে, নইলে হাততালি বাজাতেই হবে। এখান থেকে শিখবেন, বাইরে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবেন। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, 1000 মিটিং শুনতে হবে আপনাকে, বড় বড় মিটিং, এবং মিটিংটা করতে হবে, হোম মিটিং। 1000 ডেমো বলতে হবে, আর 1000 না শুনতে হবে। ইয়েস, পারবেন? এটা হলে 1 লক্ষ টাকা ইনকাম হবে, হবেই হবে। আমি এখানে 7,000 টাকা ইনকাম করার জন্য এসেছিলাম। দুষ্মন্তদার আমাদের সঞ্জয় দার সঙ্গে আমার খানিকটা মিল আছে। আমার নেক্সট গাড়ি ফরচুনার, হ্যাঁ, 7,000 টাকা ইনকাম করার জন্য এসেছিলাম। ছেলেকে পড়াতে পারছিলাম না, 8 মাস প্রোডাক্ট কিনতে পারি, কিন্তু মুদি খেতে যাইনি। তেলের দাম বেশি, কমন পিপিল কিনিনি, বাজারে কাটা তেল কিনতাম। কাটা তেল না কেটে কেটে বিক্রি করে। হ্যাঁ, আমি বসিরহাটে গিয়ে নামটা শুনেছিলাম, কাটা তেল। কাটা তেল আবার কি, কেটে কেটে বিক্রি করে, ওই তেল খাওয়া পার্টি। এখন কিন্তু আমাদের মোদিকের রাইস ব্র্যান্ড ছাড়া আমরা খাই না।
আমরা কিছুদিন আগে গত হলো আমরা ইয়েতে গেছিলাম ওই পুরীতে, সেখানে 10 লিটার তেল নিয়ে গেছিলাম, বাইরের তেল খাবো না বলে। মোদি কেয়ারের ফোকাসটা ঠিক রাখলে আপনি কি জন্য এসছেন, কেন করবেন, না করার অনেকগুলো কারণ আছে, যে কোনো একটা কারণ বার করুন মোদি কেয়ারটা করার জন্য। ইয়েস, ফোকাসটা ঠিক রাখুন। দেখুন যখন আমাদের রাজধানী চলে, পাশে জিনিস সব ঝাপসা দেখায়। রাজধানী যাচ্ছে একদম দিল্লিতে, শিয়ালদাতে অথবা হাওড়া থেকে, সাইডের জিনিস সব ঝাপসা লাগে, কারণ তার স্পিড বেশি। যদি ঠিকঠাক করতে পারেন, সিস্টেম মেনে করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনারা লাভ করবেন। আমি ছিলাম এই কিছুদিন আগে ইবিজাতে গেছিলাম, ম্যাডাম গেছিলেন, হাই ফাই ব্যাপার। মানে আমার যত ফ্যামিলির যত আত্মীয় স্বজন আছে, অনেক বড় বড় হাই ফাই লোক আছে, জীবনে কোনোদিন ওই জায়গায় যেতে পারবে না। তিনি বলছেন পাড়ার কুত্তা বন্ধ চেনেন না আমাদেরকে, কিন্তু এখন ভারতবর্ষ সব লোক। যেমন আমাদের কানেক্ট ম্যাগাজিন বেরোয়, সেখানে কিন্তু আমাদের ছবি দেওয়া আছে টুকটাক করে। আমি নিজে দেখে হাসি, কোথাকারের মাল আর কোথায় গিয়ে পৌঁছায়। কথা বলি, ম্যাডাম বলে আমরা লাইব্রেরি হতে চাই কি নাকি অ্যাসেট হতে যাবো। ওনার ছেলে কিন্তু ভালো ইনকাম করে, রাজা শাহর জন্য জোর সাথে উনি তো তার সে ইনকাম করে চলতেই পারেন, তার ইয়েতে উনি নিজে ইনকাম করেন, রাজা শাহর উপরে নির্ভর নয়। কিন্তু লাইব্রেরি হতে চান, নাতি আমার বন্ধু, সে আসেনি মনে আজকে, হ্যাঁ, রূপ সাহা, ও এখন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, কত 25-30 হাজার টাকা ইনকাম করে। তার বয়স কত? 21+। उससे ज्यादा उसका इनकम। 25 বছরে ভাবতে পারছেন, 25 বছর যখন ওর বয়স হবে, আর 25 সালের মধ্যে ওর ইনকামটা কত হবে একটু গেস করুন। আর আমরা এখন পজিটিভের মধ্যে রয়েছে, এখন ভালোই লাগছে, হাততালি দিতেও ভালো লাগছে। বাইরে যেই বলেন করিস না, পুনম মিন্নাল বহুদিন আছে, 25 বছর, ওরা বড় বড় টুপি দেওয়া কেস করবে, তোরা যাস না ওদের ধান্দায়। আগে করেছে, আগে পেয়েছে, এখন আর পাবি না। আমাদের যে সুব্রত কর স্যার ডিপি সেলস, উনি একটা কথা বলেন যে আগে যারা বিয়ে করেছিল তাদের বাচ্চা ভারতবর্ষে কনজিউমার বা কাস্টমার, তাই তো? ভারতবর্ষে 130 কোটি মানুষ, কিন্তু কাস্টমারের অভাব নেই, মুদি দোকানেরও অভাব নেই। ভাবতে হবে, একটু ভাবনাটা চেঞ্জ করুন যে আমি পারবো। বিলিভ সিস্টেম, কোম্পানির উপর 100% বিলিভ রাখুন, নিজের উপর আস্থা রাখুন, আপলাইনের উপর আস্থা রাখুন, দেখবেন যে এখন করে ইনকাম হবে। এখন যারা গাড়ি কিনছে দেখবেন ইএমআই তে কেনে, তো অনেক বড় বড় চাকরিওয়ালা, অনেক ব্যবসালা ভেতরে এসির মধ্যে কিনে যাচ্ছে। আমাদের দেখেন শীত লাগে, কারণ আমাদের ইএমআইটা দিতে হবে। ইয়েস, 1 তারিখ বা 2 তারিখ আনলে ঘিমে যাবে, ইন্টারেস্ট আবার টাকা নেই, নিয়ে ওই ইএমআইটা মেটায়। আর আমরা যাই রাজার হলে, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, বেশ ধুলো উড়াতে বেশ ভালোই লাগে, আলো গাছ দিয়ে রাজা ভাবে। এটা যদি ভাবতে পারেন তাহলে হবে, নইলে হবে না। ভাবতে পারেন আর সিস্টেমে মেনে কাজ করতে হবে। সবাই তাই। এখানে ম্যাডাম একটা কথা বলছিল যে বেশি বুদ্ধি আছে তার এখানে ভাউচার কম। ইয়েস, যাদের যত বুদ্ধি তাদের ভাউচার 5,000 বেশি পারে না। 5 বছরে 5,000, আমি দেখেছি আমার টিমে অনেক লোক আছে। কিন্তু যাদের বুদ্ধি একটু কম, তারাই ভালো করে। তাদের দেখেন বোঝে না আমাদের, হ্যাঁ, তোর কই নেই। বিজয় লক্ষ্মী কিছু পারেই না, টিপসই 18 লক্ষ টাকা চেক ঢুকে। যার যত বুদ্ধি তার তত ভাউচার কম। বুদ্ধি লাগাবেন না, সিস্টেম অনুযায়ী চলেন, কোম্পানির সিস্টেমে চলুন, আপলাইনকে শ্রদ্ধা করুন, ডাউনলাইনকে ভালোবাসুন, রিলেশন বিল্ড করুন, সুপার। ইয়েস, দারুণ দারুণ। 7,000 জন্য ইনকাম করতে এসেছিলাম, এখন পার ডে ওটা আছে, ঘন্টায় ওটা চেষ্টা করছি। আর আমার টিমে 4 জন মিলিয়নিয়ার আছে, 5খানা গাড়ি এসছে। গত মাসে অন্তত 50,000 60 জন মতো ইনকাম করেছে, 20 থেকে 50,000। আগামী দিনে অন্তত 10টা মিলিয়নিয়ার 10টা গাড়ির জন্য। Very teachable, very simple leader, Darun leader. Okay, so we have 1 or 2 more leaders. कुछ
लास्ट में बुलाएंगे, बट वी हैव अ डॉक्टर साहब हियर जिनको हम पहले बुलाएंगे। एंड অনেকজন বলে ডক্টর সাহেব আছেন উনি করবেন না, তো ডক্টর সাহেব উল্টা है, वो बोल रहे हमको बुलाओ हम तो करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ आवर वेरी फेवरेट লিডার্স, দারুণ ডান্স করেন, দারুণ এমসি করেন, দারুণ মাইন্ডের উপরে কন্ট্রোল আছে, যে শুধু আমি ডক্টর না আমি অনেক কিছু এগোতে পারি। ডক্টর রাজশ্রী স্যার হিয়ার ফর ইউ, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান। গুড মর্নিং। Good morning. যারা চেনেন তারা চেনেন, যারা চেনেন না তার জন্য ডক্টর রাজশ্রী রায়চৌধুরী প্রফেশনালি ডেন্টাল সার্জন। জাস্ট লকডাউনের 1 মাস বোধহয় আগে মোদি কেয়ারটা বাই চান্স স্টার্ট করেছিলাম। স্টার্ট ইন দ্য সেন্স কনজিউমার হয়েছিলাম, স্টার্ট করিনি বিজনেস কবে স্টার্ট হয়ে গেছে নিজেও বুঝতে পারিনি। তো সিস্টেমটা এমন যে এখানে প্রোটোকল মেনে যদি কেউ শুধু প্রোডাক্ট ইউজ করে না, সে অটোমেটিক্যালি বিজনেসে শিফট হয়ে যেতে পারে। প্রোটোকল মেনে কেন? প্রোটোকল মানার কারণ হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং, আমরা এটাকে গুরুত্ব দিই না, রিসেন্টলি আবার মানে যেটা ফিরে এসছে, লয়্যালটি। 6 মাস কিনবো 1 মাস ফ্রি পাবো, আজ পর্যন্ত আপনারা ভাবুন যে ইতিহাসের পাতায় কোথাও পাওয়া গিয়েছে? 12 মাস কিনবো আরো 2 মাস ফ্রি পাবো, বছরে 3 মাস ফ্রিতে প্রোডাক্ট ইউজ করা যায়। এই কনসেপ্টটা যদি সাধারণ একজন মানুষের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছানো যায় তাহলে যে কেউ ইউজার হতে পারে। আর মোদি কেয়ারের প্রোডাক্টের পাওয়ার, ইউজার যে হবে সেই ইউজার থাকবে, আর সেখান থেকে বিজনেসে এমনিতেই ট্রান্সফরমেশন হয়ে যাবে। তো এইভাবে আশা, আমি সময় ভীষণ কম পেয়েছি, ভীষণ কম পাই। লকডাউনের সময়টাই ফ্রি সময় ছিল, যে সময়টা খুব একটা কাজে লাগাতে পারিনি। সেটা ছাড়া সময় ভীষণ কম থাকে, তার মধ্যে যতটুকু সময় পাই সেটুকু মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি। এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আমার যে দুটো মানুষ ইমিডিয়েট, দুজনে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এটা আমার প্রাপ্তি। টিমের টোটাল 5 জন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। সত্যি কখনো ভাবিনি যে মানুষের জন্য কিছু করার সুযোগ পাবো, বা চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে প্রত্যন্ত এলাকার যারা কখনো স্বপ্নেও ভাবে না প্লেনের কথা, সেই রকম জায়গার থেকে মানুষ থাইল্যান্ডে যাচ্ছে। টোটাল 5টা মানুষ আমার টিমে থাইল্যান্ড যাচ্ছে, গাড়ি নিয়েছে। আমি এখানে আছে, চলে এসো একবার প্লিজ। আমার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু, কারণ বন্ধু প্রচুর থাকে, বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু সব থেকে। এটা আমি অনেককে বলি যে দেখবেন, মানে আপনার কে পর সেটা বুঝতে গেলে তাকে একবার মোদি কেয়ারটা বলে টেস্ট করে দেখবেন। যদি হাত ধরে তাহলে বুঝবেন আপন, তাহলে সব। Yes. ও প্রথম আমার টিমের কার অ্যাচিভার। এই বছরে আরো 5টা মানুষের অলরেডি গাড়ি নেওয়ার ডেট ফিক্স আছে, যারা এসিডি আছে। তো এইভাবে এগোচ্ছি। এই বছরে খুব বড় প্ল্যান আছে। হাইয়েস্ট চেক 62,000। মোটামুটি টিমের মধ্যে এই বছরে 25,000 প্লাস অলরেডি রোজগার করে এরকম 8-10 জন আছে। আর তার থেকে বেশি আমার সব থেকে হাইয়েস্ট রোজগার। এনিওয়ে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে ভিশন একটাই, যে স্বপ্ন সাধারণ মানুষ দেখতে ভয় পায় তাদেরকে সেই স্বপ্নটা দেখাবো, এবং ছোট্ট ছোট্ট পায়ে তাদেরকে হাতে ধরে নিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করবো। एक्चुअली हमारे टाइम होते हैं 1টা থেকে 2:30। चक्कर क्या होता है, हीरो जो होता है ना पिक्चर का, वो लास्ट में आता है। अभी चक्कर क्या है, हमको हीरो को सुनना है कि नहीं सुनना? Yes. सुनना है, देखना है। ऐसा लीडर जो स्ट्रगल के बीच में से सबसे बड़ा लीडर बन के निकला, जो अकेले इंडिपेंडेंटली নিজে কাজ করেছেন। সো আমরা 3 মিনিট আরো নেব ফ্রম দ্য নেক্সট সেশন, এন্ড উই উইল কল আওয়ার ভেরি স্পেশাল লিডার। বড় লিডার যখন আসে না, আপনি দেখবেন তার ভাইব্রেশন দেখবেন। আজকে আপনি বুঝতে পারবেন গায়ে কাটা কাকে বলে, আপনি আজকে দেখতে পারবেন যে কি হয়। ওকে, তো ফোন भी বাজ पड़ा।
ये वाइब्रेशन होता है रूम का। जब वो लीडर आता है तो धरती कांप जाती है, और मैं हमेशा बोलती हूँ वो धरती का सीना चीर कर आती है। So ladies and gentlemen, presenting to you a very senior leader, Mrs. Bula Shah. Thank you. Yes. গুড মর্নিং সময় দিয়েছে আমার জীবন পাল্টে দেওয়া। আজকে 3 লাখ টাকা রোজগার করি আমার কৃতিত্ব নয়, কারণ আমি 6 অবধি পড়াশোনা করেছি। বুঝতেই পারছেন আমি কত টাকা রোজ গুনতেই পারতাম না। 3 লাখ টাকা ক্লাস 6 অবধি পড়াশোনা করে কটা 100 টাকা নোট হবে, কটা 500 টাকা নোট হবে এসব জানতাম না। ফার্স্ট সোমবারে এসে যে মানুষটা কিভাবে লোককে বলবো, যেটা আমাকে শিখিয়েছে 5 years, এই 5 yearsটা নিয়ে ফার্স্ট আমি পুনমজির কাছে কৃতজ্ঞ। ইনি আমাকে রাস্তায় পথ চলাটা শিখিয়েছেন। একটা ভালো শাড়ি ছিল না, একটা চুড়িদার ছিল না, চটিটাও 4 বার সেলাই করা ছিল, কেন মা ছেলে ভিখিরির পর্যায়ে পড়ে গেছিলাম। মা ছেলেকে রাজা শাহ আপনারা চেনেন, আপনাদের অনেকেই আপলাইন, প্লাস আমারও আপলাইন। মা ছেলে দুজনার গাড়ি ভাড়া খরচা করে সোমবারের মিটিং এ আসাটা দুজনা একসঙ্গে আমাদের কাছে বিলাসিতা ছিল। কারণ 100 টাকা গাড়ি ভাড়া, সংসারে 200 টাকা গাড়ি ভাড়া খরচা করাটা আমাদের কাছে বিলাসিতা ছিল। কতদিন আগে? 6 বছর, 7 বছর হতে আর 2 মাস বাকি। মে মাস আসলে 7 বছর হবে। সেখান থেকে জীবনটা শুরু করেছি। স্বপ্ন কিছু ছিল না, কিন্তু একটা ছোট্ট ইতিহাস না বললে বোঝা যাবে না সত্যি বোধহয় স্বপ্ন ছিল। কারণ আমার একটা লাইফ ছিল, আমি একটু নাটক জগতে ছিলাম। সেখানে আমি প্রথম জীবনে যখন এসেছিলাম, আমি সব থেকে বড় মানে সব থেকে উঁচু যে ফ্ল্যাট সেটা হচ্ছে গড়িয়াহাটের মেঘমোল্লার। যারা সাউথে থাকেন তারা হয়তো চিনবেন। এখন আমাদের অফিস আছে, সবাই জানে মেঘমোল্লারটা একটু গড়িয়াহাট মোড়ে। তো ওখানে আমার 7 বছর কেটেছে, অন্য লোকের বাড়িতে 7 বছর কেটেছে নাটকের সোর্সে। তো ওখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এরকম দেখতাম গড়িয়াহাটটাকে। জীবনে আমি নেবো ভাবিনি, কোথাও যেন একটা সুপ্ত বাসনা ছিল। আমি তো পারবোই না সব, কিন্তু কোথাও একটা সুপ্ত বাসনা ছিল যে বাবা এই ফ্ল্যাটটা যাদের তারা কত সুখী। কত বছর আগে? 78 সালে আমার ছেলে হয়েছে, এটা 79 সালের কথা বলছি। কত বছর আগে তারা বুঝতে পারছেন? অনেক বছর আগে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল। সেটা মোদি কেয়ারে এসে আমার সেই বাসনাটা পূর্ণ হয়ে গেল। অক্টোবরে আমি শিফট করছি 12 তলায় 75 লাখ। বিশ্বাস করুন, যে গাড়ি ভাড়াটা খরচা করতে কষ্ট হতো, সেই গাড়ি ভাড়াটা খরচা করে প্রতিটা সোমবার এসছি। একটা সোমবার লাল কালি ছিল না আমার জীবনে যে মোদি কেয়ার করছি সোমবারে আসবো না, এটা আমার জীবনে কোনো অপশন ছিল না। আসতেই সোমবারে আসছিস তো। আর আমাদের কোনোদিন বলতে হয় না, আমার আপলাইনটা কোনোদিন বলেনি সোমবার আসছেন তো কাকিমা। আমি শুধু বলতাম বাবু তুই যাবি তো, কেন পুনমজি এত হিন্দি এত ইংলিশ বলে না, আমি ঠিক বুঝতে পারবো না, তুই একটু শুনে নিবি, আমাকে বাইরে বেরিয়ে আমাকে একটু বলবি। কেন প্ল্যানের ওই সাব ব্যাগ আমি কিচ্ছু বুঝি না, এখনো অতটা বুঝি না, কিছুটা বুঝি না, এখনো আমি বুঝি না। আমি শুধু ভয়ে ভয়ে আপলাইনকে চাইতাম যা বলছি একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, আমাকে যেন বাইরে একটু বুঝিয়ে দেয়। এইভাবে শুরু করেছিল, কিন্তু কামাই করিনি। একদম লিখতে হয়তো পারবো না কনসেপ্টটা, কিন্তু মুখে আমি পয়েন্ট ঠেলা ঠেলা যা যা আছে সব বলে দিতে পারবো, কারণ শুনে শুনে মুখস্থ করি। শুনে শুনে মুখস্থ। কারণ আমার প্রয়োজন টিমের মধ্যে আমি যদি অ্যাচিভার না হই, অনেকে বলে আমার জুনিয়রকে 1 লাখ টাকা রোজগার করাবো, আমার জুনিয়রকে গাড়ি কিনবো। আরে ভাই তোর জুনিয়রকে কিনে তুই যদি ট্রেনে বাসে যাস, তোর জুনিয়র তোর প্রতি ভরসাই পাবে না। সেই ফার্স্ট Yes. ফার্স্ট আমাকে গাড়ি নিতে হয়েছে, ফার্স্ট আমাকে বিদেশ যেতে হয়েছে, তবে বলতে পেরেছি সঞ্জয় তোকে গাড়ি নিতে হবে। তখন বলতে পেরেছি আপনি যদি অ্যাচিভার না হন আপনার হাত কেউ ধরবে না। কারণ পুনমজির কথাটা শুনেছিলাম, কেন
পুনামজি একটা 25-30 লাখ টাকা গাড়ি নিয়ে পুনামজি নাচছে, আমি বললাম আরে পুনামজি বিশাল কোয়ালিটি, এখান থেকে গাড়ি পেয়েছে, তখন পুনামজি পাশাপাশি ঘুরঘুর করতাম যে আমারও তাহলে গাড়িটা হবে, এটাই তো নিয়ম। এখন পুনামজি যদি রিক্সা করে না তো আমি ঘন্টা পুনামজির সাথে পৃথিবী এদিক ওদিক হয়ে যায়, আপনাকে উইনার, আপনার চেক, আপনাকে সবার মিটিং এ প্রথম সিটটা আপনাকেই বসতে হবে, সেটা আপনার জুনিয়ররা দেখলে অনেক বেশি প্রবৃত্ত হবে, তাই না? সেটাই করে যান, এর বাইরে কিছু কথা নেই। এখন শুধু সত্যি বলছি 3 লাখ টাকা আমার লাগে না, আমার গোল সেট আছে 1 লাখ টাকা রেকারিং করবো, ঈশ্বর আমাকে সেটা করিয়ে দিয়েছে। 3 লাখ টাকা পাই, 1 লাখ টাকা রেকারিং। করেছি যখন 2600 টাকা ইনকাম, দাদার থেকে ধার চেয়েছি 5000 টাকা, দাদা আসিস এবার তো সংসার পাও না, 5000 টাকা দিস। দাদা এসে আমার ছেলের ঘরটা, ছেলে যে ঘরটা থাকে, এটা কি করছিস? আমি বলছি যে বলছে দাদা 18 সালে গাড়ি নেবো। বলে তুই? দাদা নিয়ে এসছে 5000 টাকা, কারণ আমার সংসার চালাবার জন্য দেবে, তুই করবি? আমি হ্যাঁ করবো দাদা। 5000 টাকা যার থেকে ধার নেবো, 2600 টাকা ইনকাম করে গোল সেট করেছি 18 সালে গাড়ি নেবো। হাসি না? 1 লাখ টাকা রেকারিং জমাবো, হাসি না? দাদা পাগল বলবে না, বললো পাগল তুই ছিলিস, কিন্তু পুরোটা যে হয়েছিস আমার জানা ছিল। 18 সালে গাড়ি নিতে পারিনি, কোম্পানি কেউ বলেনি কান ধরে কেন নেননি, গোল সেট করেছেন। 18 সালে নিয়েছে, আমার টিমের পম্পাদে গাড়ি দিয়েছে, আমি 19 সালে নিয়েছি। আজকে অনুষ্ঠান করেছিল 19 সালে আমার জন্মদিন, জীবনের এই 64 বছরের শ্রেষ্ঠ জন্মদিন আমার হয়েছে, যেটা পৃথিবীর কেউ করতে পারেনি, মোদি কেয়ারের লিডাররা করেছে। কোনো কথা শুনবেন না, আমিও শুনি না, আমার আত্মীয় স্বজন বলতে আপনারা, আমার ক্রস লাইন হোক যাই হোক, মোদি কেয়ারে যারা অ্যাক্টিভ তারা আমার আত্মীয়রা এখন ফোনও করে না, ও প্রচন্ড ব্যস্ত বলে চলে যায়, কিছু যায় আসে না, সবাইকে ঠাকুরকে ডাকি, সবাই ভালো থাকে। কিন্তু যদি বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি মানে যদি অভাব কিছু লাগে, ছাতা নিয়ে আমি তোদের সবার জন্য আছি, আমাকে তোরা ডাকিস না। কেন? নন প্রোডাক্টিভ লোকের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না। আমার ফ্যামিলি নন প্রোডাক্টিভ ফ্যামিলি, মানে যারা অধিকার বাড়ি, ভাই বোন, দাদা, হ্যাঁ বোনজি, জামাই, এদের সাথে কথা বলে কি করবো? কিছু লাভ নেই। প্রোডাক্টিভ লোকের সাথে সঞ্জয় বাড়িতে বলুন 2 দিন কাটিয়ে আসবো, সবসময় প্রোডাক্টিভ কথা। প্রোডাক্টিভ লোকের সঙ্গে মিশুন, নন প্রোডাক্টিভ লোককে বর্জন করুন, এই আপনাকে Ladies and gentlemen, ये थी हमारी डायनामाइट लेडी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है डायलॉग सुनने में, वो डायलॉग मार रही है, आप ताली बजा रहे हो, पर जब स्ट्रगल था ना, तब भी बुलादी का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड शी वाज ऑलवेज लाइक दिस। एंड इट इज এই রিজনের জন্য উনি বুলা সাহা আছেন, এই জন্য মা লক্ষ্মী আছেন, মা সরস্বতী ওনার উপরে রাজ করেন, বিকজ মাইন্ডসেট বহুত স্ট্রং এনার জন্য কোনো লস বা কোনো फेलियर বলে কিছু নেই। शी इज ऑलवेज रेडी, पढ़ाशोना आता नहीं है तो भी रेडी, आता है तो भी रेडी। ये था आज आपके लिए एक छोटा सा ट्रेलर, ये था आज का ट्रेलर। और अब नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होगा 3 बजे, तो आपको सबको रूम खाली करना है। याद रहे এখানে যারা এখান থেকে এখানে মাইগ্রেট করবে 3 মাসের মধ্যে, আর তাদের বক্তব্য আমরা শুনবো, বাকি সবাই শুনবেন অবশ্যই। আপনাকে ডিসাইড করতে হবে সেই 3 জন কে আছে। हो सकता है आप, हो सकता है आप, हो सकता है सिर्फ 3 लोग यहाँ से निकल के यहाँ पर लीडर की लाइन में आएंगे। आप डिसाइड करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।